naš veliki prijatelj i prijatelj Nikole Tesle i njegovog rada i nauke budućnosti, Bogoljub Karić, gospodin Bogoljub Karić, on je izneo jednu misao, dao izjavu koja je po mom mišljenju apsolutno istinita, a istovremeno je i najhrabrija izjava, baš zato što je istinita i što odgovara današnjem vremenu, izjavu o Tesli. A to je da je Tesla savremeni Isus, Isus savremene civilizacije. Promenjen je čak i znak zodijaka. Isus, koga znamo kao istorijsku ličnost i Sina Božijeg, on je bio u znaku ribe, a sada je znak vodolije, to je dakle znak koji uvodi celo čovečanstvo u transformaciju. Naš veliki prijatelj i darodavac, Bogoljub Karić, čovek koga ljubi Bog i koji Boga voli i poštuje, on je dao izjavu koju ja sada citiram, namerno podvlačim ovu izjavu jer je to dato iz duše, iz srca i nedvosmisleno. Vizija nauke, duhovnosti i medicine budućnosti, Bogoljub Karić, osnivač BK Tesla i predsjednik Međunarodnog komiteta Nikola Tesla, najavio je nove naučne pristupe u medicini koji se sprovode zajedno sa naučnicima iz Srbije i sveta. Sinteza disciplina za lečenje ljudi, iscelenje i holistička medicina. Novi medicinski naučni pristup objedinjuje neurologiju, kvantnu biologiju, duhovnost i vrhunsku tehnologiju kroz BK Tesla laboratorije za meditaciju i kvantno telo, Institut za nauku o svesti i transcendenciji i globalnu mrežu naučnika za duhovno. To je filozofija nove medicine koja će voditi u budućnosti glavnu reč u isceljenju čoveka. Nevidljivo postaje merljivo, svest postaje nauka. Cilj je stvoriti svet u kojem se zdravlje ne meri samo fizičkim parametrima, već i snagom uma, čistoćom svesti i energijom duha, graditi medicinu budućnosti za zdravlje, svesnije i povezanije čovečanstvo. Evo, mi to danas počinjemo da radimo i takođe u drugom delu naše informacije vidjet ćete da smo osnovali Tesla institut za psihosomatsku, etarsku medicinu, za etarsku fiziku, koja je osnova te medicine. Gledajte nas, dragi prijatelji. Pa ne, znate šta, mi bi napravili u stvari jedno naučno društvo, mislim, evo, to su praktično osnivači. I ovde stavljamo sada i na vaše odobrenje, a to je da se formiramo kao naučno društvo. Institut Nikola Tesla, naučno društvo. Da li smo saglasni da profesor Abramović plati kafu? Eksperimentalna verifikacija fizike etra i teorije o svesti i vremenu. Onda dva, objašnjenje doprinosa Nikole Tesle modernoj civilizaciji i perspektiva rezonantne tehnologije. Zaštita izvornosti patenata i eksperimenata. Dakle, dalje, razvijanje fundamentalnog naučnog istraživanja i ohrabrivanja nove teorijske misli, podsticanje originalnog naučnog stvaralaštva, dakle, učestvovanje u planiranju i realizaciji naučnog i stručnog razvoja i naučno-istraživačkih projekata u oblastima svog dela. Razvijanje, dakle, i negovanje naučne kritike, saradnja sa univerzitetima, ako ih bude bio, kako kod nas stoji stvari, naučnim institucijama i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu, usklađivanje naučnog rada sa univerzitetima i u naučnim institutima sa novim saznanjima naučne misli i sa potrebama buduće prakse, analiziranje naučnih otkrića, ispitivanje mogućnosti i posljedica njihove primjene, popularisanje naučnih saznanja i podsticanje naučne mašte i ostvarivanje
i drugih ciljeva od interesa za razvoj Srbije, društva i njenih članova. Pa ne, znate šta, mi bi napravili u stvari jedno naučno društvo, mislim, evo, to su praktično osnivači, s tim što su svi dobrodošli, iz matematičke gimnazije i ovi, što kaže i ne znamo ih, ali misle isto na ovaj način i slobodno. I to bi bio institut u osnivanju. E sad, koliko shvatam pravna pitanja, institut u osnivanju, to recite vi, a ja ću poslije ciljeve da kažem. Suština i ideja je da pokrenemo sa te početne mrtve tačke ili sa verbalnog pominjanja tog instituta. Tražili smo formu kako to da bude i praktično jedna od mogućnosti, i ovde stavljamo sada i na vaše odobrenje, a to je da se formiramo kao naučno društvo. Institut Nikola Tesla, naučno društvo koje će imati za ciljeve ono što je profesor Abramović i pripremio, kasnije će reći, ali da bismo formalizovali naš rad i da praktično možemo da budemo na tržištu u razmeni, u praktično razgovorima i aktivnostima, došli smo na ideju, a to ništa nije novo, da institut bude praktično u osnivanju. U osnivanju onoliko vremena dok praktično se ne ojača, ne prikupimo određeni broj potrebnih članova, kako bismo ga i praktično formirali i upisali u APR kao Institut Nikola Tesla, međunarodno naučno društvo. To je u stvari osnovna ideja. A praktično, čime bi se institut bavio, ja molim Abramovića da to i kaže. To je predlog ciljeva koji je naravno poslat svima. Eksperimentalna verifikacija fizike etra i teorije o svesti i vremenu. Jer mislim, obrazloženje je pretpostavljeno jasno, pa Tesla je verovao u etar. Mislim, sve, prema tome, moramo poštovati to, ma ko bio protiv ili za etar, a o tome ćemo i da diskutujemo i da vidimo ima li eksperiment koji potvrđuje etar, ako postoji takav eksperiment, a o tome već je velika diskusija, zato što je isti Michelson-Morleyjev eksperiment, pa Michelson na kraju radio eksperiment koji mi je pokazao da postoji etar, sam je sebe demantovao, Morley je već bio umro, a oni su to objavili u časopisu, evo Goran imate sve podatke, međutim... Dva merenja je radio. Dva merenja je radio, međutim, niko to ozbiljno nije uzeo, a oni dokazali da nema etara i da ima isti čovjek. Eto, to je tako da mislim da, ako je problem pojma etra, mislim da to treba da se stavi na diskusiju. Eto, to je suština. Onda dva, objašnjenje doprinosa Nikole Tesle modernoj civilizaciji i perspektiva rezonantne tehnologije. Sad tu spada sve i veliki deo ove današnje priče. Zaštita izvornosti patenata i eksperimenata. Sad evo da vam kažem, ima 160 hrvatskih u JAZU, ne u JAZU, sad je to HAZU, Hrvatska akademija znanosti i umetnosti, 160 ima akademik, ima više nego naših redovnih, naših ima 153, 4, 5, tako nešto. Jedan jedin, Vladimir Pah, je napisao, znači imao je tu hrabrost, imao je tu poštenje naučno da napiše tekst u kome stoji, svima bi vam poslao taj tekst, u kome kaže, Tesla je uradio eksperimente i utvrdio, pošto se Nobelova nagrada dodeljuje za eksperiment, mora da postoji eksperiment, zato Einstein nije dobio za teoriju relativnosti, nego za fotoefekt. I sad šta, on mora, dakle, da se utvrdi eksperimentalno 10 Nobelovih nagrada koji suštinski pripadaju Tesli, sve je prvi uradio, sve obavio, dakle sva merenja, sve dokaze, a pripali su drugim ljudima, između ostalih i elektron, Thomson je to dobio nezasluženo 10 godina nakon što je Tesla otkrio elektron. Sad mi tvrdio da je to čestica, da nije radijantna materija po kruh slična. Sad šta ću da kažem?
Taj čovjek je to napisao, potpisao i objavio. Dakle, to je ta zaštita izvornosti, patenata i eksperimenata. Nijedan naš akademik se nije usudio da o Tesli ozbiljno govori, ja ne znam. Marinčić ga je kritikovao, bio je akademik, bio je direktor Teslinog muzeja, a je mislio da je pametniji od Tesla. Rusi kad su objavili Colorado Springs, objavili su bez njegovih komentara. Pa ne možete sad kritikovati Newtona, mislim, da kažem, objavljujući njegov rad, pišete svoju knjigu, to je drugo. Eto, dakle dalje, razvijanje fundamentalnog naučnog istraživanja i ohrabrivanja nove teorijske misli, to se podrazumeva, podsticanje originalnog naučnog stvaralaštva, ovde se kod nas rađaju genijalna deca, mislim, u celom ovom haosu. Evo, dečko koliko ima, 8 godina i 8 meseci. Šahovski velemajstor, 8 godina, ko je pobeđio na nivou velemajstora šaha i prvi u svetu. Između ostalih stvari, ima onda Andreja Drobnjaković, koju ja lično poznajem, divan dečko iz matematičke gimnazije, on je tek sad 4. razred. A prošle godine u Singapuru dobije 5 zlatnih medalja na istom takmičenju. To je u Guinnessu nezabeleženo, niko na istom takmičenju nikakvom. Ne postoji takmičenje da je neko dobio 5 zlatnih medalja. A to je takmičenje bilo iz matematike, iz fizike, iz biologije, iz hemije i inženjerstva. I on mi kaže, ja sam dobio ove 4 medalje, to je sve u redu, ali kaže ova peta iz inženjerstva, nisam se spremao, nisam hteo da izađem. Ona nam govorili, pa šta kaže inženjerstvo, to ti je matematika, fizika. Ajde, kaže, izađi i dobili tu. Naravno, isto večer, evo i to da mi ispričamo, dakle iz prve ruke govorim, večera, svečana, dolazi čovek iz MIT-a, molim vas, kaže, evo, vama je sve otvoreno, nema problema, stipendija, plaćena, školarina, sve. A on kaže, pa da, ali ja sam, kaže, 3. razred gimnazije. Ma, kaže, nema problema, organizovat ćemo mi vama kako god hoćete nastav. Ali ja kad dođu da se vratim roditelji, ma ne dođu i roditelji. Eto, dođi, međutim, pa ne, kako se to radi, rekao. I dečko, međutim, evo ga i sada, opet je dobio neku nagradu, pre neki dan, ali to sad kao nema veze, to ušlo u rutinu. Pa da, eto, takva deca, i to nije jedino. Hoću da kažem tako da ima smisla da se napravi neko mesto gde će oni moći prosto da dođu do reči, u tom smislu da kažu šta imaju, šta žele i da im se u tome pomoći. To mislim da je ono najnormalnija stvar na svetu. Mi vrlo dobro znamo kad je preneta Teslina zaostavština, pa 1952. godine je preneta i od tada postoji 37.000, to nije mali arhiv, naučni arhiv od 1905. do 1943. Uglavnom neobjavljen, da li je proučen, ja ne znam, verovatno iskopiran i šta da, ali je neobjavljen. A to je Pamćenje sveta, proglašeno 2003. Sad je 2025. Šta se tu dešava? Zašto to nije objavljeno? Da može neki mali Ramanujan iz sela, matematičar iz Indije da to pročita i da nastavi Teslin rad. To je Pamćenje sveta, to nije pre svega naša. A nesporno. Pa da, nesporno sve, međutim, ništa se od toga ne dešava, pa zato sad hajde mi to da uradimo, kad niko drugi nije uradio i ne vidim ni nameru da se uradi, to je jedino ovdje. Dakle, učestvovanje u planiranju i realizaciji naučnog i stručnog razvoja i naučno-istraživačkih projekata u oblastima svog dela, podrazumeva se. Razvijanje i negovanje naučne kritike, Dejane, ti si danas već da kažemo odgovorio na ovaj cilj, odnosno, naravno, to jeste dijalog sa zvaničnom naukom, pa sad ili će se izgubiti ili dobiti, to zavisi od toga da li neko govori istinu, eto to, i da li može da dokaže to što govori. Razvijanje, dakle, i negovanje naučne kritike, saradnja sa univerzitetima, ako ih bude bio, kako kod nas stoji stvari, naučnim institucijama i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu, usklađivanje naučnog rada sa univerzitetima i u naučnim institutima sa novim saznanjima naučne misli i sa potrebama buduće prakse, analiziranje naučnih otkrića, ispitivanje mogućnosti i posljedica njihove primjene, tu su spadaju patenti, ljudi imaju predlogi za patente, koji isto nema ko da u stvari da procene.
popularisanje naučnih saznanja i podsticanje naučne mašte. To isto vrlo bitan moment, jako zvuči ovako popularno, ali u suštini nije. Pošto odakle idu naučna otkrića? A one idu iz nadahnuća, one idu iz knjiga, ne idu iz časova. Ako idu iz nadahnuća, onda je Tesla u pravu kad kaže da nauka i umetnost idu iz istog izvora. Jer je u stvari naučno otkriće umetnički akt u nauci. Jer je to originalno, jer je to nešto što je jedinstveno, unikatno i tako dalje. Analiziranje znači naučnih otkrića, ispitivanje mogućnosti i posljedica njihove primjene. Konkretno, evo i Goran i ja znamo inženjera, zove se Slavko Radosavljević i on je napravio, inače živi u Španiji, i na pukovnik, vojni i tako dalje, inženjer. I on je napravio punjač, zamislio i napravio mali jedan prototip punjač za baterije impulsni. Tesline impulsne struje, baterija se ne greje, 3 stepena samo poraste temperatura, za 10 minuta imate potpuno, inače ne skraćuje se njen životni vek, za 5 minuta napunite bateriju za telefon, da ne govorim ovi što puše elektronske cigare i tako da čovjek hoće nam da taj patent, izvolite, prodajte. I sad smo, mislim, takve stvari. Onda to je inženjer Slavko Radosavljević. Imamo našeg druga Ivana Popovića, inženjera koji je napravio to jer nije verovao, radi savršeno. Da znate šta imamo. Između ostalih stvari. Popularisanje naučnih saznanja i podsticanje naučne mašte i ostvarivanje i drugih ciljeva od interesa za razvoj Srbije, društva i njenih članova. Srbiju ćemo prekrižemo, jer oni će nam samo odmoći. Hvala na strpljenju. Da kažem, imat ćemo i kineskog saradnika, tog profesora Steve Law, to mu je, pošto on predaje u Los Angelesu i u Kini i tako dalje, koji je napisao jedinu knjigu na kineskom o Tesli i drugu smo uradili po pola, tako da sad ja imam pola, on 1,5 knjigu o Tesli na kineskom jeziku. I takođe je interesantan nama i Vitalij Pravdivcev, ovde koji je dodeljena ova Teslina planetarna nagrada, pa su na kraju krajeva ništa od toga nije bilo, ali on je čovjek koji ima to za bioinformacionu medicinu upravo i on je, to se zove kandidat matematičke fizike. Usto je pukovnik raketne tehnike i reditelj na Efir 1 ruskoj televiziji. Idealan čovjek, piše knjige, imam 2 knjige njegove, jedna je Ogledalo, jako interesantna knjiga. Samo Ogledalo. To se ogledala Koziriva. Jeste Koziriva, ali svašta, da. Između ostalo, jer znaš koja je to linija? To ide prvo Kozirje, pa onda ide Kaznačar, koga ti znaš, koga si, pa da, zajedno ste radili, onda ide Trofimov koji je sad, on je živi, on to sve radi i Vitalij je njihov čovek u Moskvi, ovi su u Novosibirsku. Imamo i tu vezu, i imamo vezu u Indiji. Vivekananda Tesla fondacije, koju je osnovao direktno Narendra Modi, i to preko Manaša Deke. Goran i ja smo išli u Indiju i to je bilo nevjerovatno. I to mogu da vam kažem. Direktno radi indijska vojska, da bude rečeno. Evo zašto to kažem. Zato što kad je bio Manaš Deka ovde, oni nije mogu da uđe u muzej jer nisu te popunjen broj. Ja kažem, čovjek ostaje do 6 popodne, daj pustite u 4 sata da samo obiđe muzej, nije mogu. Nema veze, kaže ne možemo mi, oni su platili karte i tako dalje. To sve kažem zato što je njega zamolio direktno Narendra Modi koji je bio, to je vrlo visok nivo koji mi ovdje ne možemo ni da zamislimo. U Indiji je nekada Sarvepali Radhakrishnan i profesor filozofije, ima indijsku filozofiju u 2 toma i na srpskom jeziku prevedenu, bio predsjednik Indije. To ovdje mi smo imali jednog filozofa Đinđića, znamo kako je prošlo. Hoću to da kažem. A Narendra Modi je bio monah, pa je sad premijer. I on je direktno sledbenik Ramakrišnine misije, koja je poslala Vivekanandu 1893. godine u Čikagu, gde je upoznao Teslu i odakle kreće sve. Oni su sad, znači to je državna fondacija,
I molim lepo, mogu da kažem to sasvim odgovorno, imat ćemo podršku države Indije, ali ne bilo koje države, nego spiritualne države. Ali tamo to ne... Oni smatraju Teslu jedinim spiritualnim naučenom. Sve ove drugi su veka majstori, Niels Bohr i sve ostalo. Za njih. Tako da hoću da kažem da mi imamo perspektivu potpune sloboda i u ličnom izražavanju, i u kritici, mislim, ne pravimo mi nikakvo tajno društvo, pa sad samo kao da mislimo svi isto. Mislim, istina jeste u osnovi reč isto, istina je ono što je isto, ali do toga treba doći preko eksperimenata, preko diskusija i preko na kraju krajeva egregora, to je astralni krug istomišljenika koji se slaže o nečemu, ali ne jednoglasno kao u komičnoj demokratiji, nego jednodušno. Eto, to je to. Hvala. Hvala. Ako dozvolite, ja bih samo nekoliko tu ideja čisto koje nisu objašnjene. Prva, institut bi radio po odeljenju, tako da bi praktično se formirale potrebne jedinice odeljenja sa svojim nadnaslovom i u tome praktično se radile određene aktivnosti koje trebamo, koje su potrebne, su stvar mašte, jer krovna ideja da je to institut naučno društvo. Druga stvar koju čisto želim da napomenem je izvornost. Imamo veliki problem sa pogrešnim navođenjem Teslinih radova. Nemamo praktično niko ko to može, ako ništa, barem kroz Tesline patente i eksperimente, da kaže da, ta ideja koja se razvila u proizvod ili praktično u neko istraživanje, zasnovana je na određenoj izvornosti. A ta izvornost je u tom i tom dokumentu, pa se nadograđuje i Ja se izvinjavam što vas prekidam. Ovde u muzeju ne znam ni gde je Tesla rođen, ni kad je rođen. Nije rođen u Smiljanu, nego u Štikanu. Bio sam u rodnoj kući, na imanju majčine familije Mantić. I nije rođen pobogu 10. jula, nego on je po julijanskom kalendaru rođen 28. juna na Vidovdan, to piše, i to je potpisao otac i potpisao je ujak koji je bio isto tako paroh. I Tesla u imigracionom listu američkom, svojom rukom, imam taj dokument, piše da je rođen 15. juna. Znači on oduzima, a ne dodaje dane na julijanski kalendar da bi dobio gregorijanski, nego oduzima. Vrlo interesantno. A svi znamo da je njihov Božić pre našeg, pa valjda treba da oduzmemo. Posle našeg. Posle našeg. 25. je vaš 25. decembar. Ne, prvo dolazi januar pa decembar. A, obrnuto. Nije obrnuto. Kad počinje godina? 1. januara. Kad je naš Božić? 7. Kad je njihov? 25. decembra iste godine. Kasnije. A, tako da. Ali da nije 11 dana, ali je to 9 mjeseci. Onda ne navodi na svoje. Ne, bravo, ali sad da vas pitam, kada ste rođeni? Nikad. Ne, koji godin? Nikad. 58. Pa da. Ali... Vi ste stariji od mene, ja sam rođen 52. a 58 je veći broj. S tim što praktično rođen sam 7000 i neke godine. Da završim ovo što sam počeo pa predajem dalje. Znači, izvornost praktično ima tu potrebu da jednostavno ima određena grupa, institut koji to kultiviše. Da više nema ko je stručnjak. Kada smo pre 2-3 godine razgovarali, profesor Abramović, i ja sam ga pitao ko je stručnjak, on kaže ne znam. Kako ne znate? Pa vi ste stručnjak. A vi treba da kažete ja sam stručan. Mi ovde moramo da stanemo, da branimo i veličamo delo Nikole Tesle, njegov doprinos i njegove ideje koje idemo. I to je
Ne zbog srpstva, nego zbog nauke i zbog Tako nove i izbornosti, nauke. i izbornosti. Ovo su u načelu praktično ideje. U onom literarnom radu imamo mnogo potreba za jednostavno kultivacijom, sortiranjem sve dokumentacije i jedan od radova koji sam predložio i profesor Cveću i on se usaglasio, to je da se podhitno uradi press clipping Teslinih novinskih zapisa. Jer Tesla je bio mudar čovek, znao je da će određene knjige, stvari i njegove aktivnosti da se sklone, ali je praktično davajući u novine on u stvari napravio fantastičnu genezu. U arhivu su rupe, a u novinskim člancima je kontinuitet celog rada. To bi bio jedan odličan doprinos naš, pored ostalih, da se još više veliča njegovo delo i njegove ideje. Trebalo bi Krukovu knjigu, u stvari, nabaviti za taj institut. Krukovo... Imam ja, evo poklonit ću ja knjigu, dao mi Krukovo. Trebalo bi to nabaviti i možda bi i Kruka trebalo privući da bude deo instituta. Obavezno, pa naravno povogu, pa I još, on je čovjek koji vjerojatno ima najbolji uvid u arhive. Izvinjam se, samo kad je u Kruku reč, ja gledam knjigu i vidim fotografije koje znam da su u podrumu i nikad nisu nigde objavljene, rekao kako ste vi došli do ovih fotografija, imate neku vezu, rekao ovo Bocanka, Čenkova, ma kaže ne brate, 50 € po fotografiji, to je muzej samo da znam. 50 €. I još jednu bitnu stvar, sistem organizacije, ideje je da institut bude praktično naslonjen na CV-je svojih članova. Jedan modern pristup i interno i eksterno. Da praktično mi svojim CV-ima u stvari garantujemo i podržavamo u stvari naš rad kroz naš minuli rad, kroz naše dostignuća. Vi ste stari, imate više od mene, ja sam mlađe manje, vezano za to. To su osnovni kosturi te ideje koje... To je želja i to mislim da stvarno otvoreno za saradnju. Jedan predlog, u stvari, da se... Prihvatamo predlog, a sam ne radim. Da, u javnim nastupima ovog tipa, kao danas, da se držimo u stvari svoje ekspertize. Da pričamo ono zašto smo stvarno eksperti. Na miru pogledate, svi ste dobili ciljeve, nadam se ako neko nije, profesor Abramović možda da mu pošalje to na mail, i da se u stvari usaglasite pisanim putem da to jesu ciljevi ili bi u te ciljeve uradili. I da praktično komuniciramo po principu elektronskih sednica, kako bismo uštedili vreme i bili operativni. Ako ste saglasni, ja to predlažem. Pa da, odlično. Mislim, naravno, preko Zooma, pa postoje sad tehnike, vrlo lako se napravi konferencija iz kreveta, da ne kažem i soba. Ovo što je sad bila diskusija, ja smatram da treba naći jedan balans dobar, upravo ako se želi animiranje drugih naučnih radnika, internacionalizacije i tako dalje, da se jedna sinteza napravi jedna osnova, bazna, što je rekao profesor, koja je to do sadašnje sistematizovao sa svom ovom sistematizacijom i tako dalje, Teslinih radova i tako. I da onda kroz ovu varijantu predloženu sa raznim, da kažem, sekcijama i udeljenjima, već kako se bude operacionalizacija radi na kreativnom razmatranju novih stvari, sa kreativnim, znači, da bi i mladi, naravno, mogli mladi, da kažem, i doktori, naučnici koji se bave i žele da time, mogli se uključiti da se polemiše i da se stvara neki još dodatni stup ili silos sa ovim bazama. A bazno je potrebno da bi mi, odnosno institut, dobio verifikaciju i potporu, ja sad pričam iz praktične, moje neke struke da se ne radi projekte, znači mora se naći, ali ne sve da bude analizam, ali podrška institucionalna u smjeru neke programe, znači van politike, ali znači nekih parametara koji su bitni indikatori i financijski. Ovdje će trebati i financijski. To sve znači mora
da bude u jednoj sinergiji. Sad to je vrlo komplikovano, ovako reći, komplikovano praktično, proceduralno To raditi. je već dve faze, osvoji se vlast i onda se uđe u narodu. Pa ja nisam u politici i drago mi je da nisam, ali kažem. Izvijem se, samo evo samo gospodin dve reči da kažem, pošto je inače pravnik pa može da nas savjetuje. Ja sam advokat, makro advokat, 75 godina, 50 godina staža. To je najlakše, kako se to pravno obliči, na takav način što postavite opšte principe, a sad nemojte raspravljati o tome da li imate ista gledišta na bilo šta. Ja vam kao pravnik kažem da su sve naučne istine i laboratorijski dokazane ograničene kao hipoteze, jer ako dođe do toga da ima drugi vid gledanja toga, onda znači i bilo je govorno naučni istina koji su to prestali biti onom trenutku da se nešto drugo dokazalo. Tako da mislim da ne treba praviti unutar vas, nas, ja sam se potpisao ovdje, rado ću vam pomoći prvo bono, možete me kontaktirati kad god hoćete, imat ćete telefon oko svega toga, zato što mi je bliska vaša ideja i ostavite da vam ja to sad, najviše upoznat sa Veljom, uobličim malo još bolje u smislu da znate šta je koncepcija. Ali sad kad govorite o organizacijnim delovima, oni su samo ideje koje su izvanredne, treba samo da dobiju pravnu formu koja zahtjeva pravni poredak, ništa drugo. Mi ne možemo izaći na svetski nivo ako idemo kao građani. Onda ćemo reći, dobro, to nije dovoljno nivo forma. Kao institut i kao naučno društvo koji može da se registruje, imate, proverite na APR-u, ukucate institut i dobit ćete 50 različitih instituta. Je forma koju smo mi u ovom trenutku, u osnivanju, krenuli da napravimo da bismo mogli da obezbedimo praktično sredstva i išli u određenoj formi. Kada želimo da pređemo u naučni institut, tada nam je potrebno 1.000.000 evra i praktično možemo da ga osnujemo. Normalno, to je daleko od nas, niti mi u ovom trenutku možemo to da obezbedimo. Znači, o tome se sve razmišljalo, zahvaljujem potpuno, ali ovo je da se čuvena narodna Vlasine sete, praktično idemo u jednu formu koju možemo da dovoljno podignemo i da ona bude naučno društvo. I još nešto, naučno društvo možemo da registrujemo kod kako se zove, Ministarstva prosvete. Znači, ima forma. Ne mora da bude forma instituta, već postoji naučno društvo. Naučno društvo može da bude eksterno, a može da bude interno iz univerziteta, fakulteta i tako dalje. Ja mislim da je možda zgodnija forma da se zove Međunarodni centar za to i to. Međunarodni centar. Mi možemo da registrujemo institut u Indiji, u Kinju, nikakvih problema, pa ovdje da imamo podružu. Međunarodni centar, ja mislim da je prigodnije. Globalno buđenje počinje u Srbiji, Deepak Chopra, ja čuo svojim ušima u Sava centru. Ja imam sledeći predlog, ovo ostavljamo na diskusiju i ovo ćemo praktično u ovom elektronskoj formi. Sledeće organizacijono, kao što ste vi lepo rekli, moramo da pratimo formu i sve ono što, i zato smo i napravili ovu osnivačku skupštinu, da se izjasnimo da li praktično smo saglasni da profesor Abramović bude predsednik inicijalne osnivačke skupštine. Još nije osnivačka skupština. Znači, razumete, da bi se pripremili... Prethodna faza. Tako je, da bi se praktično pripremili svi organi koji su potrebni, sve odluke i ostalo. Zapisnici, sve što strane. Sve, počinje od ovog zapisnika. Znači, od danas pravimo zapisnik koga će, ako budemo saglasni da izaberemo profesora Abramovića, profesor Abramović da potpiše, imamo videozapis naše diskusije, imamo potpisane i to će biti prva inicijacija i prva kultivacija naše ideje. Ako ste saglasni da je to taj put i da to traje. Znači, da li smo saglasni da profesor Abramović platika? Jednopartijski. Ko plaća ručak? Ko izabra? Sad se sveće nego. Ostalo nam je
još jedna tačka razno, ukoliko imate, ja i profesor Abramović slušamo. Već smo sve izdiskutovali, ja mislim nego eto. Pa mi ćemo... Da bi razložili više. Preko Zooma možemo, pa mislim da se sastav ovako, nego ćemo preko kompjutera. I sve se to onda... Imaćemo više vremena, Zoom traje 45 minuta, pa ako stigu. Zoom inače nije besplatan, da znaš. Ne, pa kažem, 45 minuta traje, ako ne platimo. Pa se ponavljamo više. Veliko, hvala na ogromnom strpljenju, nadam se da ovo nije bilo uzaludno, da ćemo nešto stalno gurati. To je moja ozbiljna želja. Poštovana gospodo, pošto evo držimo se vremena da budemo tačni i ekspeditivni, otvorio bih danas naučni skup. Zahvalio bih se prisutnima pre svega i naravno autorima predavanja koji su danas izložili ovu složenu problematiku koja danas dobija sve više na značaju. Znamo naravno o pravu Nikole Tesle koji tek danas, posle 100 godina, dobija pravi značaj i primjenu. A mislim da će ono što je on u tim trenucima svog naučnog istraživanja i rada predložio, odnosno naznačio puteve razvoja dalje, da i sami možemo da damo doprinos i da razvijemo ovu ideju, jer vreme znanja koje je Nikola Tesla trasirao u to vreme tek dolazi, ja bih se usudio da kažem. Evo danas, ja bih pozdravno reč dao organizatoru master Đorđe Gajino, koji je predsjednik nadzornog odbora, pa bih zamolio kolega da uzme reč. Inače, govorio nam je profesor doktor Radoje Cvejić, pošto da ne bude da ne znam ko je. Hvala profesoru Cvejiću. Poštovani, samo još jedna napomena, ako neko je slučajno zaboravio da isključi mobilni telefon, da ga uključi. Da ga uključujem tiho. Da vibracija. Pošto je reč o vibraciju, a može vibracija da je tiho. Poštovani skupe, drago mi je mogu da vas u ime organizatora pozdravim, imam i posebno zadovoljstvo i čast i veoma sam sretan da smo se okupili ovde, sve poštovane dame i gospoda i poštovani učesnici, svi koji će doprineti da ova tribina koju prvi put smo organizovali bude taj prvi korak početni u istoriji i osnivanja jedne veoma važne stvari, ja bih rekao i konačno kod nas da se desi i da je upravo ekipa ovih naučnih radnika, cijenjenih profesora, eminentnih stručnjaka u svojih oblastima uspela da pripremi i da napravi mapu puta za organizaciju osnivanja instituta Nikole Tesla naučnog društva, što je znači istorijska stvar, bar ja tako smatram, nadam se i vi, tako da prisustvujemo jednom skupu koji je prvi korak, ali prvi korak u istoriji osnivanja i delovanja. Ja neću mnogo dužiti, ima agenda, imat ćemo veoma dobra, interesantna i po prvi put predavanja na više tema koje se dodiruju i kompleksno čine znači jednu celinu i svaki od profesora i naučnih radnika je pripremio u određenom tom segmentu svoje izlaganje. Mislim da ćete uživati i da će vam biti zadovoljstvo. Samo da napomenem, ima samo jedna pauza i ja bih zamolio za tu pauzu da priđete, ja ću ovdje negdje biti, da se potpišete, da evidentiramo vas koji ste prvi prisustvovali ovakvom skupu i da bi to imali sve u našim datoteci i sve. A nakon toga, kažem, kad se završi oficijalni deo tribine, ide osnivačka skupština i tako da. Znači, pozdravljam vas, uživajte, nadam se da će vam biti interesantno i dajem reč profesoru Cvejiću da je... Naravno, kolega, hvala. Posle ove pozdravne reči možemo da pristupimo radnom delu tribine, pa bih pozvao Miloja Dragočevića, profesora, redovnog profesora PMF-a, da nam izloži prvo predavanje. Poštovane koleginice i kolege, dame i gospodo, poštovani prijatelji, moja uloga je ovdje samo da otvorim, ja sam zahvalan, ja sam počastvovan zbog toga, inače moja pozicija je tu da budem sa vama i među vama i ovdje sam danas da posvjedočim samo svoj slučaj, kako sam
dospio dotle da me zamoli da otvorim jedan ovakav skup. Što bi se reklo, ima li iđe ikoga da kad već imamo Teslu, za Boga, da imamo konačan institut i da imamo vezu Tesline nauke sa svim naukama sa kojima bi to moglo biti. To je ta ideja i ja sa svoje strane sam isto zahvalan da su se takvi ljudi našli, da krene od njih takva ideja i da konačno dođemo do instituta Nikola Tesla i naučnog društva u okviru instituta Nikola Tesla. A da posvjedočim ljudi koji ćemo danas ovdje čuti kako sam obogaćen njihovim radovima, njihovim djelovima, njihovim kazivanjima. Decenijama znam i profesora Abramovića, decenijama znam i kolegu Gorana Marjanovića, decenijama znam ko je treći. Kolega Bjelica, vi ste 3-4 godine kako vas znam. Ko još danas govori ovdje? Podsjetite me. Dejan Raković, pa decenijama, molim vas, eto, onaj koji je najbliži da se ne nađe drugi zaboravlja. Dejan Raković. A evo kako svedočim. Znate, od kad je krenula kauzalna nauka, sa Galilejem u fizici, sa ovim našim Lavoisijem u kemiji, onda nekako je filozofija stavljena po stranu. Neće naučnici filozofiju, ne treba nama nikakvo filozofiranje, ali kad je došlo stani pani ove dve discipline osnovne filozofske ontologije i gnoseologije, opet naučnici beže od gnoseologije, nego za njihovu sreću ima grčka reč episteme, pa epistemologija, a oni vele, pa dobro jeste, znamo da mi treba da vidimo i pitanje kako se dolazi do znanja, kako se saznaje, pa to je epistemologija, pa mi imamo naučnu epistemologiju. Pa nije, epistemologija je filozofska disciplina. Mi imamo primer kod nas, u našoj sredini, kolega, profesor doktor Velimir Abramović, sinteza i nauke i filozofije, gde sve predavanje koje ja sam obogaćen i veoma mi je drago da otvorim YouTube kanal, Google i tako dalje, drži predavanja, a dole ide jedna odreka, kaže u svetu najbolji poznavalac Teslinog dela. Bilo da su pronalasci, da je tehnika, bilo da je ono što ide ispred i iza pronalazaka. To je Velja Abramović, danas ćemo ga imati prilike čuti, ja sam sa svoje strane obogaćen i zahvalan. Kolega Dejan Raković, ako je reč o vezi Teslinog dela sa medicinom, nema boljeg primjera. Čega sam bio svedok? Pored drugih svih, a jedanput je bilo više od 100 lekara, a tema je holistički pristup medicini, govornici, a glavni organizator je profesor Dejan Raković. Neka ogromna sala, mrak, video, razne ilustracije i ostalo, kosmička tišina, slušaju ljudi, Dejan Raković govori. I završilo se to. I onda odlazimo, do 9. neba. Neki veliki lift, 10 više stane tamo. Čute. A ja progovorim. Nisam znao da vi lekari toliko vapite sa holističkim pristupom. A jedna lekar to progovori. I kaže, mi tragamo za personalnom medicinom, ali takvom koja će biti u vezi sa univerzalnim suštastvima. Evo, sad je to taj institut. Kolega Marjanović, pa bio sam više puta u njegovoj laboratoriji. Čak i onoj tamo pored Bareva, među livadama, gde pucnji eksperimenata. Ja sam sreo čovjeka koji je izveo sve Tesline eksperimente i one koje je zapisao u dnevniku koji je stalno vodio, koje drugi nisu znali. Ali u predavanjima njegovim koje sam slušao je i reč o tome šta je ispred i šta je iza pronalazaka. Znam ih decenijama. Kolega Bjelica, 3-4 godine. Najmlađi, molim vas. Molim vas lepo, da. Da vam kažem, u čemu me obogatio? Najmanje u dve stvari.
Nisam sreo čovjeka koji, kad je riječ o pristupu nauci i istraživanjima, zahteva i traži da kritička nota, da kritička reč bude napregnuta do maksimuma i da mora biti polemika. Da biste me razumjeli, od tada ja, što ja mogu, a što ne mogu, pozivam druge. Eno ga onamo Marcello Barbieri, rodonačelnik nove nauke u prirodnim naukama, biološke semiologije, sad je jedan od pomoćnika glavnog urednika Elsevirovog časopisa Biosystem. I on kaže, ljudi, jeste, ja sad njega zovem da i on pomogne u toj kritičkoj reči, a onda i ja nastojim sa svoje strane. Molim vas, ova tekuća nauka oberučke je prihvatila genetski kod, ali ne budemo naivni. Šta je prihvatila? Prihvatila je samo naziv i smatra genetski kod metaforom, ne shvata ga suštanstvom, ne shvata ga da je to entitet i tako dalje. Tako da, od kolege Bjelice i drugo, posle njegovih predanja koje sam slušao, ja bolje razumem Heraklita. Pamta rej, sve teče, sve se mijenja, ali posle predavanja kolega Bjelice ja sam shvatila da u osnovu svakog kretanja je vibracija. Kosmos čitav vibrira i to je ta ideja, a nisam do sada upoznao kolegu Radoja Cvejića, evo, ali jesam pročitao, CV i ostalo. Isto teslijanac, isto ideja da se dovede u vezu univerzalno i konkretno. Pa konkretna medicina i sada mi preostaje da pročitam šta Tesla veli. Znate, jesam ja sa svoje strane, bar jedno 3 puta se oglasio kad je Tesla u pitanju, pa kad je bilo 150 godina, kad je bila proslava njegovog dana rođenja, pa sam imao onamo esej na Tehničkom fakultetu u Novom Sadu, imao u zborniku, pa je bilo ovdje na mašinskom, a ovo na mašinskom je nosilo naslov o Teslinom i Njegoševom soglasju opštem. A šta veli Tesla o svemu tome? Pročitat ću. Objavljeno u časopisu New Americanu 15. februara 1915. godine u članku Teslinom koji nosi naslov kako kosmičke sile utiču na naše sudbine. I evo šta on kaže, a što ima se veze sa ovom idejom da se približi Teslina nauka i praksa sa medicinom. Sve što postoji, organsko ili neorgansko, živo ili neživo, osjetljivo je na spoljne nadražaje. Nema nikakve granice, nikakvog prekida kontinuiteta. Isti zakon upravlja celokupnom materijom, ceo univerzum je živ. Ako je ceo univerzum živ, mora se i nova medicina prilagoditi. Zahvaljujem. Hvala kolega Rakovčeviću na inspirativnom govoru. Prešli smo na ovaj tehnički deo rada i profesora doktora Velimira Abramovića bih pozvao da nam predstavi temu Tesline vizije elektromedicine. Kolega je malo pre pomenuo personalizovanu medicinu i vidimo danas i sami da je sve prisutnija u lečenju pre svega ovih autoimunih bolesti, a ja se nadam i svih bolesti uopšte, jer taj personalizovani pristup daje praktično pravo rešenje. Izvoli kolega. Hvala na ovom izvanrednom, nadahnutom, inspirisanom sa viših nivoa univerzalne svesti, ne ove naše individualne, nego ove najviše zbog koga je cijela vasiona, zbog čega je cijela vasiona živa, a to je princip koji je otkrio, ja bih rekao, Ruđer Bošković, to je princip kontinuiteta. Jer ako beskonačnosti ne mogu da koegzistiraju, da ima samo jedna beskonačnost, a koja je to beskonačnost u fizičkom svetu? A to je vreme. Stalno je sadašnje vreme. Šta to bukvalno znači? To znači da je vreme beskonačno. A beskonačnost ne može da se kreće, to je jasno. I zato je stalno sad. Ako je to tako, onda postoji duhovni princip. A duh to je teološki izraz, teološki termin, ali postoji duhovni princip koji obezbeđuje beskonačni vremenski kontinuum stalne sadašnjosti, a to je princip kontinuiteta. To se jako često meša
I u filozofskoj literaturi ne pravi se razlika između kontinuiteta i kontinuuma. Kontinuitet, to je neprekidnost. To je osnovni princip kojim se konstituiše kontinuum. A kontinuum je entitet, to je nešto i to je jedina fizička beskonačnost, to je stalna sadašnjost. Dakle, prostor, masa i energija moraju biti delovi vremena. To je zaključak. To je inače rekao još Sveti Augustin u 6. veku naše ere i to mi je dalo ključ u stvari za vezu beskonačnosti i delova. Beskonačnosti, prostor, interno vreme. To će se pokazati da deo u stvari univerzalnog vremena jeste u stvari interno vreme u elektromagnetskom spektru, to je talasna dužina, ništa drugo. Jer to onda već nastaje prostor. Kad se izdvoji deo vremena, to je već prostor. Dakle, šta je on rekao? Ovaj svet nije nastao u vremenu, nego od vremena. Fantastično. I onda sam ja tražio, ako je tako, onda imamo beskonačnost koja se sastoji isključivo iz centara. Beskonačnost nema periferiju, nema granicu, znači bilo gdje je centar beskonačnosti, evo ga i ovdje, oni su koegzistentni. Pa dva centra su dovoljna za radijus. Dakle, useca sferu prostora direktno u kontinuum vremena. Vreme je u stvari makoliko veliki deo beskonačnosti, prostor je zapravo makoliko veliki deo beskonačnog vremena. Jer beskonačnost mora da bude aktualna, znači da postoji sva odjedno, a prostor je promenljiv. On je stvaran, a jedino je sadašnjost realna. To je ono što se ne menja, što je realno, a stvarnost je promenljiva. E sad, ja sam tražio vezu između radijusa i zlatnog preseka. I ne bih je našao da mi profesor Rakočević nije ukazao na nultu generalizaciju zlatnog preseka kod Eulera, gde je jedna polovina jednako a plus b na m kroz n, to m je 2 i to da jednu polovinu, jer kad se jedinica podeli na veći i manji deo, koji su u odnosu zlatnog preseka, kontinualne proporcije, onda to bude 0,618 plus 0,618 na kvadrat kroz 2. 1 kroz 2 je 1 polovina. Veza, dakle, radijusa i zlatnog preseka. A sad, da kažem i šta je uradio profesor Rakočević, ja mislim da je to fundamentalni doprinos nauci, da je to promjena praktično naučne istorije koja pokriva nešto što je do sad bilo mistika, znači to je Da Vincijev kod, zlatni presek u stvari. Ali sad kakva je veza? Radijus je dakle generalizovani zlatni presek, pa onda šta je uradio profesor Rakočević? On je našao zlatni presek u Mendeljevom sistemu prirodnih elemenata. Od čega se mi sastojimo? Pa od Mendeljevu imamo 41 ili 42. S ovim teškim metalima imamo i više elemenata u sastavu, ali mi se sastojimo od hemijskih atoma. To su elementi. Jer kad se razbije hemijski atom, to je onda fizička hemija, nije više hemija. Dakle, hemijski atomi, to su elementi Mendeljevog sistema. Pa onda je to preslikao u genetski kod, pa onda je genetski kod do kraja istražio, pa je našao da postoji i genetska šifra i ključ za genetsku šifru. Time je taj posao završen. Taj posao sad ostaje u laboratoriju, on je teorijski urađen. Jer šta je matematika? Matematika je veza, jezička veza fizičkog sveta i metafizičkog sveta. Metafizički svet to je svet prirodnih zakona, a fizički svet to je čulni svet. Naprimjer, zakon poluge i zakon gravitacije je metafizičkog karaktera, a sama poluga, drvena gvozdena, fizičkog karaktera. A matematika, sila puta krak, to je taj jezik, ta metoda koja inkarnira svet ideja, rekao bi Platon, u svet fizike. I to sve kažem zato
što je za novu medicinu neophodna i nova filozofija i, što je možda najvažnije, da se vrati ontologija u matematiku. Znači, ontološki kriterijum postojanja, na koji način postoje broj. Pa nije ovo jedan prst, ovo je drugi prst, to nije broj 1 i 2. Znači, broj 1 i 2 su apstraktne, nominalne, rekao bi Kant, činjenice. I sve u svemu, ja mislim da nova koncepcija svesti i vremena mogu da dovedu do rešenja fizičke besmrtnosti, jer ako znamo šta je materija, a šta je materija? Materija to je vreme, prostor, masa i energija, to je jedan složen pojam. A da li mi znamo šta je vreme? Ne. Da li znamo šta je svest? Da li smo definisali svest? Pa, ne bi se reklo da jesmo. Šta sam ja pokušao? Pokušao sam da nađem takozvanu biunivoknu korespondenciju ili dvosmerno jednoznačnu između ontologije, geometrije, aritmetike i fizike. I recimo za svest sam ustanovio sledeću liniju kategorijalnih pojmova, to su najopšti pojmovi. Kad kažete, znači dvosmerno jednoznačno. Kad kažem svest, ja sam ontološki rekao kontinuitet. Rekao sam matematički, geometrijski tačka i rekao sam aritmetički nula. Znači nula, tačka, svest i kontinuitet, to je apsolutno jedinstvo. Zašto? Pa nula nema granice. Znači to je u stvari aritmetički model beskonačnosti. Jedinica to nije. Jedinica je vreme. I ostalom, kad govorim o brojima, pa koliko ima brojeva? Pa ima samo jedan broj, to je broj 1. I nula za beskonačnost. A 2, 3, 4, 5, to su sume, to se ne nešto sabra, to nisu brojeva. Ili kad kažu, recimo, izvinjavam se matematičar, u skupu realnih brojeva kaže broj pi, pa broj e, pa to su odnosi, to su zakoni, nisu to brojeva, a samo jedan broj. To je jedinica. I hoću da kažem da na bazi filozofije vremena mi možemo da govorimo o novoj medicini. Zašto? Zato što ja verujem da kad bismo do kraja razvili čoveka, mi bi dobili u stvari jedan spektar elektromagnetskih talasa. Mi smo svi od svetlosti. Govorimo o hemijski atomi, vodonik, helijum, litijum. A šta su fizički atomi? Atomos, na grčkom znači nedeljiv. Pa, dozvolite, kako nedeljive u CERN-u su prvo odvojili, prvo su podelili nesretni vodonik na elektron i na proton, pa su onda sudarali protone, to je destruktivna fizika. Priroda tako ne radi. Zato i nema nijedne fuzione danas reaktivne konstrukcije, kod reaktora, koji bi mogo da daje struju. Fisiji imate kokosa, nemate fuziju. Trude se, ali nisu uspeli. Šta hoću da kažem? Šta su fizički atomi? To je bilo moje pitanje. Šta je to nedeljivo, a što je svima dostupno? Pa to je ujedno i perpetuum mobile. Šta je perpetuum mobile? Kaže, nema perpetuum mobile. Šta je svetlost? Svetlost ide najbrže u prirodi, niti troši benzin, niti naftu, niti gorivo. Pa šta je, na koji pogon ide svetlost? Da je u stalnom kretanju i da ne troši energiju za kretanje. Zašto? Jer je ono samo energija. Pa dobro, šta je energija? Pa to je lambda kroz t, znači to je neki prostor kroz vreme. A šta je brzina? Pa to je to isto prostor kroz vreme. Znači frekvencija u stvari i brzina imaju potpuno istu formu. Tu nešto nije u redu. Ako se to gleda strogo filozofski, šta ćemo da otkrijemo? Pa otkrićemo da na sopstvenoj dužini metar prostora je rasprostr beskonačnom brzinom. Isto to važi za elektromagnetski talas. I šta su onda u stvari fizički atomi? Pa to su delovi elektromagnetskog spektra. Evo vam radio talas, evo nož, evo makaze, evo satara, presecite radio talas od 100 metara na 3 dela i na 2 dela. Ne može. Pa je to onda atom
treba sve piti. Jer atom znači nedelju. Pa šta je nedelju? Hemijski atom je delju. Ali fizički atom mi nismo još uvek osvestili da postoje. A to su u stvari elektromagnetski talasi, ništa drugo. Onda kaže, postoji dualna priroda materije. Pa nije to dualna priroda, to je jedna ista priroda sa dve manifestacije. Jedna talasna, jedna korpuskularna. Jedna je Christian-Huygens, drugo je Isaac-Newton. Ali na osnovu čega se to razlika? Pa samo na osnovu sinhroniciteta. Ako je nešto istovremeno, može fizički da interaguje, ako nije, ne može. Vrlo jednostavno. Dakle, ako nisu sinhroni, onda je odnos čestica-talasa. Ako su sinhroni, onda je čestica ili delimično sinhroni i talas. Ja mislim da mora da se koncepcija vremena, koja bi bila bazično objašnjavajuća za u stvari ono što se radi u vibracionoj medicini. A šta se radi? Vi pošaljete ćeliju koja je u malformaciji ili promenjena, vi pošaljete radarski signal koji se vrati i obavesti vas o tome kako je ćelija izašla iz svog vibratornog natalnog stanja. Znači šta njoj treba u konstruktivnoj interferenciji da se vrati u stanje, u homeostatsko stanje, znači u stanje zdravlja. Ništa jednostavnije, a ništa efikasnije. Jer je to lečenje na nivou svetlosti. A to su atomi od kojih smo mi sastavili. Fizički atomi, to su u stvari elektromagnetski entiteti. I ja mislim da je to jedina medicina koja može da dovede do kompletne rekonstrukcije fizičkog stanja čoveka, odnosno do toga što mi zovemo fizička besmrtnost. Šta to znači? Znači da u svakom trenutku imam genetski regenerator koji mi rešava probleme DNK. Ali šta mi tu također nedostaje? Znači, ako ima se telomeri se iskazaju, navisi na vrhu kromozoma, ja dodam šta treba i opet imam nove telomere, kod da sam se jučer rodio. To je tehnički sigurno moguće, i u tom pravcu se ide. Ali se postavlja sada drugo pitanje, a to drugo pitanje, duša. Šta je duša? I to psihologe, psihijatra, lično Vladetu Jerotića, ne znaju. Ne zna Jung, ne zna Freud. A onda psihologija nije dostigla sve te nauke. Ima metodu, a nema definiciju predmeta. Šta proučava? To je po klasičnoj epistemologiji neophodno. U redu, metoda nekad deluje, nekad ne. Ako ne znam prirodu predmeta, na koji može da bude iskustveno, ako ne može da bude teorijski. Znači, ja moram da objasnim dušu. Pa u redu, ako uđemo u duhovnu fiziku, znači fizika koja priznaje je ono što je metafizička, to je fizika koja, iako je pozitivna nauka, počne da priznaje zakone, svoje sopstvene zakone. A zakon gravitacije je metafizika. Planeti idu oko sunce. F jednako M1 put M2 kroz R na kvadrat, to je matematički jezik Newtonov. A zakon gravitacije je metafizičke duhovne prirode. On nije čula. Ja mogu da vidim posledicu, a uzrok mogu da pretpostavim. Dakle, ja u stvari matematikom, i to je jedini moj put da razumem metafiziku, pokušavam da preslikam metafizički zakon na nivo jezika koji mi onda omogućava da stvorim uslove za fizičku aktivnost, odnosno za eksperimente. Vidite, uvek je duh pre materije. Ili, kako ne bi bio, ja mogu da napravim eksperiment u fizici koji ne bi bio ni po kakvom fizičkom zakonu. Napravim eksperiment nezavisan od zakona fizika. A to ja ne mogu. Znači, uvek zakon fizike prethodi eksperimentu. Šta god uradim u fizičkom svetu, ima zakon pre toga koji to određuje. Ili bih mogu da napravim, recimo, eksperiment kojim bi ja uspostavio novi zakon u fizici. I to se nikad nije desilo i neće. Znači, duh je pre materije, svest je pre vremena, svest u stvari, kontinuitet svesti. On konstituiše kontinuum vremena. A onda se vreme
po zlatnom preseku, od radijusa, pa posle toga po božanskoj proporciji ili kontinualnoj proporciji. Ne može kontinuum da se deli, pošto je beskonačno, ne može se deli nikako drugčije nego na unutra, ne može na spolje. Ako se deli na unutra, onda mora se deli samo isključivo i jedino po zlatnom preseku, jer je to jedini način da ne ostaju rupe u kontinuumu, što je nezamislivo i jako. Ja sam iskoristio ovu priliku da vam kažem osnove filozofije, a mogu vam reći, mislim, molim vas da, pošto je ovo duže izlaganje i nije sad u ovom trenutku za ovu priliku i treba koncentracija, svakom ću to poslati na e-mail, naravno, mislim, izlaganje koje u vezi sada direktno sa samom medicinom. Ali ja mislim da svetlosna medicina ima jedino, apsolutno isključivo pravo da se naziva prvo Teslinom medicinom, iz kog razloga što on ima patente za vibratorne aparate u elektrotehnici koji su u stvari oni koji se danas koriste manje više i u neurofiziologiji i u fiziologiji i koji daju nesumnjive rezultate. Pa zašto? Pa zato što život isključivo postoji na nivou elektrona. Jezgra atoma ne utiču u životnim procesima, samo elektrona. I još, završavam, još najluđe od svega što bi se reklo, nađem kod Tesle, on direktno citat iz neobjavljenog članka, gde on kaže, etar, kako nastaje materija iz etera? Pa nastaje desnim vorteksom, desnim spinom, a levi, znači u pravcu skadarke na satu, čitate se, a levo tu ima to u ovom članku, a levim spinom se materija rastvara ponovo u etru. Jer on ima i dinamičku teoriju gravitacije koja nije objavljena, samo delimično, koja govori o vorteksima etra iz kog nastaje u stvari celokupna materija. Dakle, i ontološki dokaz za postojanje etra. Ne može da se odvoji svetlost i prostor. Dakle, imaju zajedničku gradivnu jedinicu, drugim rečima, to je postojanje etra u prirodi obezbeđeno samim postojanjem svetlosti. I to je možda od svega najvažnije. Mi smo u stvari ušli u globalnu eru komunikacije koja traži fundamentalni skok u mišljenju, drugim rečima, što bi rekao profesor Dejan Raković, izmenjeno stanje svesti. Kad to kroz filozofiju uđe u medicinu, fizička besmrtnost bit će nam dostupna. Ono što ruski akademik Bechterev nije uspeo da obezbedi Politbiro. On je bio, Bechterev inače bio i lekar cara Nikolaja II, ali je produžio to i u Stalinovoj eri i oni su od njega očekivali da im nađe mogućnost da žive neograničeno. Međutim, umre Bechterev i Stalin dođe na sahranu i kaže, obmanuo nas je. Pa mi nećemo tako, mi radimo pravu nauku i obezbedit ćemo što obećamo. Hvala vam meni. Hvala profesor Abramović. Hvala vam na strpljenju. Ne, nije bilo potrebno mnogo strpljenja slušati inspirativno predavanje i ovu sponu između metafizike, vibracione medicine i novog naučnog pristupa. I mislim da je došlo vreme za taj kvantni skok koga je više ljudi danas pomenulo, zato sam ga i ja nagovestio nekako na početku, jer došlo je do novog pristupa razvoju misli koju je trasirao Nikola Tesla. Evo sad bih pozvao Gorana Marjanovića da nam objasni malo i predstavi svoju temu Teslinih patenata i eksperimenata u medicini. Inače, Goran je i sam eksperimentator Teslinih pronalaza. Samo je može prezentacija. Ja sam mislio da ćete na Vejnu da krenete. Može tako. Ista škola. Ja sam pripremio dosta slajdova kao i obično, pa ću ih malo pretrčati, ali ostavio sam
prezentaciju kod organizatora, koga interesuje može da dođe do tih informacija. A imate i moj mail, pa slobodno mi se javi. Ono što mi znamo o Nikoli Tesli, to je uglavnom vezano za deo njegovog rada od dolaska u Ameriku. Evo idemo dalje. Dakle, ono po čemu mi znamo Nikoli Teslu, uglavnom su to njegova istraživanja vezana za obrtno magnetno polje, polifazne struje i tome slično može dalje odmah. Samo trenutak. Za rentgenske snimke, za efekte visokih napona. Dakle, to po čemu najviše pamtimo Teslu su njegovi, da tako kažem, početni radovi preko Colorado Springsa, gdje je on vršio javne demonstracije efekata sa visokim naponima, visokim strujama i naravno priča vezana za upravljanje, bežično upravljanje vodičem, što je u ono vreme bilo ravno čudno. Naime, Tesla je više liči na nekog čarobnjaka, nego na istraživača i naučnika. Može dalje. Naravno da ono što je nama najvažnije u našim istraživanjima su njegov rad i istraživanja koje radi u Colorado Springsu. Tu je po meni rođen jedan potpuno novi Tesla, bitno različit od onog prethodnog Tesle koji je, kao što smo malo pre rekli, pokazao svoju inventivnost u brojnim pronalascima. Međutim, u Colorado Springsu se dešava jedan po meni kopernikanski prevrat. I tu se rađa taj novi, ja bih rekao, naučni Prometej novog doba, gdje Tesla pravi sasvim drugačiju postavku svoje verzije koju je nazvao Magnified Transmitter. Može dalje. Koju je kasnije, po povratku u New York, početkom 1900. godine napredio i počeo sa izgradnjom čuvene kule Wardenclyffe u Shorenhamu, koja je trebalo da posluži kao svetska bežična radio stanica za prenos poruka, slika, govora, muzike i tako dalje, ali i bežični prenos energije čitavom svijetu. Možemo dalje. Malo nazad, molim vas, jedan slajd nazad. Prema istraživanjima doktorke Snežane Šargo sa Instituta za intelektualnu svojinu, Tesla je za sebe ostavio 308 patenata. Ja sam jučer konsultovao Google, ChatGPT, on kaže 311, ali dobro, to je mala razlika. 308 patenata u 27 različitih zemalja sveta, pri čemu su nađeni neki patenti čak i u Japanu. Kompletno predavanje se može naći na YouTube. Može dalje. Ono što je interesantno, da od svih tih 308, ili ajde kako kaže onaj robot 311 patenata, najveći deo je realizovan za svega 16 godina njegovog života i rada, od dolaska u New York 884. do 1900. godine. Prosto je nevjerovatno da je od 1900. pa do njegove smrti, što je pune 43 godine, imate svega 12 njegovih patenata. I to što je najinteresantnije, samo ova tri na početku, do 1901. su vezani za apsorpciju radijantne energije sa sunca. Svi ovi ostali patenti, ovih 12 su vezani za dinamiku fluida, tako da, evo vidimo ovdje razne turbine, fontana i tako dalje. I posljednji mu je patent registrovani avion sa vertikalnim uzletanjem, za koji možemo reći da je preteča ovih današnjih aviona. Inače, ono što je mene dojmilo, čitajući njegov dnevnik, je činjenica da Tesla na jednom mjestu kaže ovako: on je u svom istraživačkom radu otkrio mnoge stvari koje su zadivile sve. Međutim, ono što je njega lično obradovalo više od bilo čega drugog, to je otkriće stacionarnih talasa. I činjenica da je čitava naša planeta na kojoj živimo, uprkos sve svoje ogromne veličine, u stanju da vibracijom odgovori na najteži šapat ljudskog glasa. To je onaj pravi Tesla, idemo dalje. To je taj kontroverzni Tesla i ovo je možda razlog toga što se više nakon rušenja kule Wardenclyffe i problema koje je imao u finansiranju za te svoje nove ideje, je činjenica da su one veoma, veoma kontroverzne i danas, za današnju nauku, a kamoli za ono vreme i za ono doba. Jer Tesla, evo ovdje imamo dobro dokumentovane njegove izjave, gdje on kaže da je njegov novi metod
da je indukcioni metod, klasični metod koji je koristio, zanemariv u odnosu na novi metod, a to je poremećaj, istovremeni poremećaj neelektrisanja i u zemlji i u vazduhu. Tesla naglašava neke stvari koje moderni istraživači ne pridaju značaj, međutim ja tvrdim da je svaka njegova riječ od izuzetne važnosti. A on kaže za svoj magnifying transmitter da je od izuzetne važnosti da se ta eksperimentalna postavka i ta mašina, svi njeni elementi prilagode parametrima zemaljske kugle, odnosno zemlje, pri čemu je od izuzetne važnosti dizajn. Dakle, šta to znači u elektromagnetizmu? Vi možete ostvariti vrijednost induktiviteta, znamo formulu, znamo način, određeni broj namotaja, da li ih je manje više, zavojnici, da li je duža, kraća, na širem i užem krešniku, uvijek može dobiti željeni način, broj induktivitet, različitom geometrijom. Međutim, kod Tesle nije sve jedno kako je on ostvario i kako je dobio tu određenu induktivnost, ali uz odgovarajuću geometriju te svoje dodatne zavojnice koje je čudo nad čudima. Tako da on kaže da je tim njegovim novim metodom emisija hercovih talasa minimalna i zanemariva u odnosu na energiju koju on emituje u sasvim drugoj formi. Možemo dalje. Pazite šta on kaže na jednom mjestu. Potrebno je da mašina čvrsto zgrabi zemlju i da ju dobro protrese, tako da čitav planet zabrkti. Molim vas, to su njegove riječi koje govore o tome da njegov metod rada, taj novi metod rada koji je eksperimentisao sa magnifying transmitter i poželio da realizuje sa Coulomb-Barnetting je bitno različit od svega što je radio do tada. Direktno o tome, evo zapis od 7. jula, u njegovom dnevniku, gdje on kaže da se visoki naponi, pazite, ovo je veoma važno da bi se razumio Tesla, da se visoki napon može ostvariti na dva načina. Prvi način je ako je sprega izuzetno mala, koeficijent sprege ispod 0,2. To je način koji je on koristio kod patenta svog transformatora, klasičnog patentiranog 891. s kojim pravio rengenske zrake, razbijao atom, upravljao onim brodićima i tako dalje. Dakle, to je taj klasični Teslin transformator, visokonaponsko, visokofrekventni, sa vazdušnim jezgrom. Međutim, Tesla kaže da je moguće visoke napone dostići i na drugi način, a to je da se ostvari vrlo, da primarni i sekundarni namotaj budu čvrsto spregnuti, koeficijent sprege preko 0,5, a da se porast napona ostvaruje dodatnom zavojnicom, takozvanom ekstra koji, pri čemu, ovo je sad veoma važna rečenica, on naglašava, ovaj posljednji metod je više odgovarajući, odnosno bolji, ako se želi dostići vrlo visoka elektromotorna sila. Pazite šta sam rekao, elektromotorna sila. Ovdje se govori o naponu, on u originalu koriste riječi za prvu verziju svog transformatora voltage ili pressure. Ovdje Tesla govori o electromotive force. To je elektromotorna sila. Elektromotorna sila nije napon, mjeri se u istim jedinicama, ali napon je vektorska veličina, zapravo izvršeni rad, a elektromotorna sila je čist potencijal, skalarna veličina. Gospodo draga, znači ovo je moment tog kopernikanskog prevrata Nikole Tesle, kada on odbacuje verziju s kojom je zadivio svijet, koja se i dan danas vidi na svim manifestacijama i prelazi na verziju magnifying transmittera sa dodatnom zavojnicom koja je čudo nad čudima. Dakle, idemo dalje. I sad su razumljivije njegove izjave, gdje on kaže da je njegov metod koji koristi dijametralno suprotan hercijanskoj tehnologiji. Dakle, i on kaže konkretno, dakle, kod ovog fenomena transmisija električne energije je pravo provođenje i ne može biti zamijenjena sa fenomenom električne radijacije. Dakle, jasno, glasno i nedvosmisleno govori o čemu se radi, pri čemu, evo, još jedna izjava u njegovom patentu gdje on kaže njegove vibracije, izvlačenje energije u prostor u formi hercijanskih elektromagnetnih talasa su veoma mali. I kako bi onda mogla zvanična nauka prihvatiti ovakve ideje? Idemo dalje, jer za našu nauku ne postoji jedna druga forma elektromagnetnih vibracija, osim onih koje je prvi proizveo Henry Hertz sa svojim jednačinama opisao James Clerk Maxwell, to su te hercijanske. Međutim, Tesla kaže, ja ne koristim tu vrstu, nego nešto sasvim drugo.
Da je Tesla u pravu potvrđuju istraživanja braće Koru, Kenneth i James Koru, su James je doktor nauka, Kenneth je inženjer, ali su imali neku fabriku avionske djela, imali su para, dovoljno znanja i mogli su da provere mnogo toga. To su i radili i oni u svojim istraživanjima pokazuju u naučnim radovima da je dodatna zabavnica zapravo sporotalasni rezonator, možemo dalje, koji i to pokazuju na Smithovom dijagramu, pri čemu su uvrstili na bazi parametara koje je Tesla zabeležio u svom dnevniku i pokazali su i dokazali da je VSVR, odnosno odnos emitovane i reflektovane energije maksimalan. Znači VSVR kod klasičnih inženjera emisione tehnike trude se da taj odnos bude što manji, da što više energije bude izračeno u prostor. Međutim, Tesla kaže ne, on ne zrači hercove. Tada se ovi to potvrđuju da je sve maksimalno, znači Tesla tu hercijansku elektromagnetnu formu zadržava u svom sistemu. Idemo dalje. I što je još kontroverznije, daje neke veoma neobične izjave pri kojoj on kaže ovako: svetlost ne može biti ništa drugo nego longitudinalni poremećaj u etru koji podrazumevaju najizmeničnu kompresiju i razređivanje. I drugim rečima, svetlost ne može biti ništa drugo nego zvuk u etru. Molim vas, to su Tesline reči od prije 100 godina, pri čemu je etar za njega savršen fluid koji se ponavlja kao čvrsto telo prema svetlosti i transparentan je za materiju. Vrlo je to interesantno da Tesla objašnjava svoj sistem tim energetskim vibracijama, volumetrijskim vibracijama i taj identičan princip, odnosno matrica strukture ove realnosti koja se može naći u drevnim spisima, konkretno tajna Sanke, Gopalešin i Mansana, sve fenomene ove realnosti od mikrosveta, protona, elektrona, fotona do makrostrukture sveta objašnjava na bazi volumetrijskih vibracija u režimu disanja, pri čemu se u nekom prasubstratu, čiji je elementarni kvant neka nula prakriti, se formiraju trodimenzionalni stacionarni talas i na taj način oni tim principom objašnjavaju i dolaze do matematičkih brojčanih vrednosti svih fizičkih konstanti moderne nauke i još mnogo toga više. Idemo dalje. Ono što je začuđujuće da je Tesla identičan princip koji je sadržan u tim drevnim znanjima koristio za objašnjenje svog sistema rada njegove kule Warnecke, pri čemu je nacrtao pumpu koja je prikačena na zemaljsku kuglu i kad vi pritisnete klip, svi ovi manometri raspoređeni po zemlji od severnog do južnog pola trenutno pokazuju efekat ona kazanka se pomera. Evo analogija kako to otprilike izgleda i GIF animacija longitudinalnih talasa, pri čemu ako je medijum koji vibrira, ako je to vazduh, onda se radi o zvuku, ako je taj medijum etar, onda je to svetlost prema Teslinim objašnjenjima. Idemo dalje. Ali vidite, ne samo da drevni spisi govore u prilog tog genijalnog našeg Tesle, nego u prilog njegovim izjavama od pre 100 godina, molim vas, govore i najnovije istraživanja naučna, pri čemu direktna potvrda Teslinih reči, to je Aharonov bomb efekat, odnosno on je iznet negdje kao teorija 59. već 60. potvrđen i do danas u milion instituta širom sveta na kugli zemaljskoj. O čemu se radi? Tim eksperimentom koji je potvrđen eksperimentalno je pokazano da je moguća interakcija, odnosno djelovanje na neelektrisanu česticu čak i u delu prostora gdje nema apsolutno nikakvih ni električnih ni magnetnih polja. To su radili svjetski instituti širom ove planete već evo 60 godina. Dakle, šta su pokazali i dokazali? Da postoji jedan fenomen koji je suptilniji od elektromagnetnog polja, a to je potencijal. A šta Tesla, molim vas, radi pre 100 godina? Pa odbacuje priču o naponu, o vektorskim veličinama, prelazi na elektromotornu silu, favorizuje potencijal. Dakle, Tesla kreće u ovu priču o skalarnim fenomenima, tako da njegovi skalarni talasi kao longitudinalni talasi potencijale imaju pun naučni smisao. Evo, molim vas, Aharon-Bondov eksperiment, idemo dalje. U praksi je to također potvrđeno. Harold Patkov
još 1998. patentira sistem za komunikaciju bez elektromagnetnih polja. Dakle, trenutna intergalaktička komunikacija nije nikakva fantazija. Idemo dalje. I jedna od potvrda ovako tih Teslinih reči i te njegove etarske tehnologije bazirane na skalarnoj tehnologiji jesu istraživanja Thomasa Friedlanda, penzionisanog oficira CIA, koji je napisao rad Bohm-Maharonov efekt, skalarna interferometrija i sovjetsko naoružanje još davne 1984. godine. Međutim, odobren je za objavljivanje u javnosti 18 godina kasnije, tek 2003. Tako da je ovaj dokument dostupan na internetu, možete ga pogledati. Bilden govori o tome da su ti skalarni talasi potencijala nedetektabilni klasičnim elektromagnetnim detektorima, da im energija ne opada sa kvadratom udaljenosti, da mogu generisati energiju u udaljenim zonama, a mogu isto tako ekstrahovati energiju, idemo dalje, iz drugih prostora, odnosno na bazi skalarne interferometrije mogu se kreirati razni geometrijski oblici tih visokoenergetskih polja, što je poznato kao Teslin štit, koji mogu da služe za obranu od ovih raketa i tako dalje. Ali ono što je interesantno je da ta tehnika može biti upotrebljena i za utjecaj na klimu. Idemo dalje. Ovo je moja laboratorija gdje sam ja na bazi svih ovih kontroverznih Teslinih izjava i kao čovjek koji se bavi i srednja škola, elektrotehnika, nekako su te njegove izjave vrlo kontroverze i ja sam došao na ideju da ja to lijepo sve skupa promerim. Upoznavajući profesora Abramovića, krenuli smo da kombinujemo, radimo, merimo svašta, bezbroj zavojnica raznih oblika, vrsta, veličina, idemo dalje, gdje sam koristio raznorazne kombinacije, sprege i tako dalje i uverio se da su Tesline reči potpuno istinite. Evo ovdje vidite snimak na mom ostrostvu. Amplitudni spektar i frekventni spektar gdje se vidi onaj karakteristički rascep, karakterističan za klasičnu verziju Teslinog transformatora sa visoki napon, visoka frekvencija sa vazdušnim procepom, idemo dalje, dok ova druga verzija za koju se on opredelio i sa kojom kreće u istraživanja, taj Magnifying transmitter daje sasvim drugačiju sliku i u amplitudnom spektru, a boga mi i u frekventnom, što znači da on radi sasvim drugačije, što se sasvim jasno vidi. To je bila verifikacija konvencionalnom naučnom opremom, a ovo je verifikacija rada te dvije različite vrste zavojnica tehnikom polikontrastne interferentne fotografije koju je razvio dr. Harry Oldfield i na levoj slici vidimo da klasična zavojnica ne menja bitno strukturu ambijentalnog polja, iako je snaga 400 W, onda je jedna velika varnica koja topi iglu, onu čeličnu od velike gustine energije, ali se to ništa ne vidi. Međutim, struktura polja je bitno promenjena ovom drugom zavojnicom koja nema nikakvu snagu, svega nekoliko vati, ništa iz nje ne idu nikakve varnice, ali je izvršila promjenu u smislu da je prema komentaru dr. Harry Oldfielda ona emituje skalarna polja, skalarne prirode koje su zeleni po energiji, tako da imaju pozitivan utjecaj na biostrukturu. Idemo dalje. I sad nešto je izuzetno neobično. Ovo je tim stručnjaka, naučnika koji je došao iz Italije, iz Super Brain Research Group, doktora Paola De Bertolisa, koji je doveo svoju ekipu, jer nisu verovali meni i mojim pričama o neobičnosti tih nekih skalarnih polja i tih Teslinih nehercijanskih tehnologija, tako da su, a moram reći, malo smo se šalili na moj račun, više oni na moj i tako dalje. Ja sam rekao, izvolite, dođite i proizmerite sami. Oni su došli, doneli su sve što su mogli, vrhunsku opremu, Sennheiser mikrofon za merenje mehaničkih vibracija, infra, ultra, zvučni opseg, posebne senzore i tako dalje. Ovoga gospodina poznajete, evo kako budno motri šta se tu meri, šta se dešava, a dešava se čudo na čudima. Gomila mikrofona, senzora, hidrofona, koje su metali u čaši i tako dalje, ja ne znam šta su sve radili. Evo vam finalni zaključak ovako. Kad smo došli tamo, nije bilo struje, nije ništa bilo uključeno, oni su uključili svoju opremu i mere takozvani baseline, znači spektar frekvencije od 0 Hz do 96 kHz u mehaničkom opsegu i u elektromagnetnom opsegu. Prva tišina, odnosno prvo merenje je dalo neki baseline sa nivoima, srednjim nivoima zvuka, odnosno mehaničke vibracije i srednjeg nivoa
to radi mašina, odnosno software, elektromagnetnih vibracija, odnosno elektromagnetni smog. Zatim sam ja uključio ovu mašinu na 30 sekundi, nakon toga je ponovo isključio. Dakle, to drugo merenje, opet merenje, a da ništa ne radi od opreme i da ne emituje nikakve forme zračenja. No, vidite šta se desilo. U toj drugoj tišini, u mehaničkom spektru je tišina bila tiša za 20 decibela. Ovdje imate minus 19,7, ovdje je minus 40. Znači za 20 decibela je utišana tišina. Ko objasni svakom času. A da ne pozove u pomoć etra. Ista, još gora stvar, da tako kažem, desila se u domenu elektromagnetnog spektra, gdje je nivo tog elektromagnetnog smoga u prvoj tišini, da tako kažem, kad ništa ne radi, bio minus 4,8 decibela, a nakon rada mašine i ponovnog merenja u drugoj tišini nivo je bio minus 47,2. Apsolutno nezamislivo i neobjašnjivo. Molim vas, radi se o merenju, evo je ova zavojnica kao senzor elektromagneta. Dakle, bez pomoći Teslinih tehnologija ovo je teško objasniti, ali evo to je praksa pokazala da je ipak Tesla bio u pravu i da je ta neka forma tih njegovih energetskih fenomena kojima se on bavi nešto bitno različito. Idemo dalje, ovo ćemo sada malo ilustrirati konkretne njegove patente vezane za ono što služi medicini, odnosno što je postavilo osnove moderne medicine. To je pre svega taj njegov čuveni transformator, patentiran 891. godine, klasični, međutim, možete dalje, on je služio, kao što smo već rekli, i za, vidimo da je služio kao izvor za napajanje, jednožično napajanje sijalice koje su više bile slične ovim današnjim neonkama nego sa žarom niti. Služio je za upravljanje bežičnim brodićem, pravljenje rentgenskih snimaka i tako dalje, idemo dalje. Međutim, Tesla se nije bavio samo elektromagnetnim vibracijama, nego i mehaničkim. Tako da je poznata priča o Teslinoj vibracionoj ploči i njegovoj klipnoj mašini, može dalje. Ovdje je vidimo, ima u muzeju jedan takav model, gdje je samo onu priču kada je Tesla eksperimentisao sa tim svojim vibratorima, da tako kažemo, uspeo da pogleda rezonantnu frekvenciju jednog od oblakodera tamo na Broadwayu i zatresla se čitava zgrada i poslije čitav kvart, tako da su se ljudi uzbunili, zvali miliciju, došli, razbili taj aparat, tako dalje. To je ta priča, zato je prozvana Teslina mašina za potres. Daljim svojim radom Tesla isti taj aparat unapredio time što je dodao jednu zavojnicu, pokretnu koja je vibrirala i tako generisala vrlo stabilne električne frekvencije, odnosno impulse vrlo stabilne po frekvenciji, tako da je mogao taj aparat da služi za napajanje časovnika. Toliko je bio precizan. Ali može se reći da je onaj prethodni aparat su zapravo osnova Tesline vibracione medicine i zato je to možda i pravilniji naziv, jer zapravo na kraju kad sve skupa ovo pogledamo, vidimo da se zapravo uvijek radi o vibraciji nečega u nečemu. Da li je to mehanička vibracija, da li je elektromagnetna ili neka kombinacija ili ne. Što se tiče rentgenskih talasa, znamo da je Tesla sve to radio pre rentgena, naime njemu je laboratorija spaljena u martu 1995. A u decembru je rentgen objavio svoje otkriće, tako da je to velika nepravda jer je Tesla rentgenu samom dao savjete i njegovim kolegama da ne drže ruke ili delove tela previše izložene. Mnogi su nastradali, izgubili određene delove tela. Ovo su originalni snimci koje je Tesla pravio u svojoj laboratoriji, za kojeg je čak i sam rentgen rekao da su mnogo kvalitetniji, ima sa bolje rezolucije i kvalitetniji od njegovih, ali eto, sudbina je htjela da idem dalje. Jedan od njegovih patenata koji bi danas mogao nama dobro doći, to su aparati kod kojih imamo 6 patenata za masovnu proizvodnju ozona. Ozon je inače autonomska modifikacija kiseonika i snažan oksidacioni agens koji ubija viruse, bakterije, gljivice, parazite itd. i koristi se u medicini. Ali moramo reći da je ozon u većim količinama otrovan i zato ne treba pretjerivati sa primjenom tih aparata, osim za dezinfekciju medicinske opreme, prostorije itd. Ovdje vidimo kako izgledaju dve verzije tih njegovih aparata. On zapravo koristi ventilator koji gura vazduh kroz ovu cev, koja po delovanju visokog napona i visokih frekvencija
kreira taj ozon koji se posle širi po prostoru. Idemo dalje. I ovo je skica nekoliko aparata sa njegovih predavanja društva inženjera, gdje vidimo razne verzije i načine kako Tesla rešava problem i odnosno generisanje različitih oblika signala, frekvencija, napona, struje i tako dalje. Ovdje recimo koristi promjenu sprege primara sekundara, ovdje pad napona menja tako da se menja intenzitet impulsa, ali najinteresantnije je ova postavka ovdje gdje Tesla, ova žica ovdje je primarni namotaj postavljen po rubovima jedne prostorije u kojoj se nalaze pacijenti koji su sami, njihovo fizičko tijelo predstavlja sekundar, tako da se u njih indukuje signal koji se ide iz primara. Prema tome, istovremeno može da se deluje na veliki broj pacijenata. Ovo je jedna od prvih izvedbi nekadašnjeg capera, ajde tako da kažemo, preteče njegov induktor, gdje okretanjem ove ručice se pomera ova zavojnica ispred jednog stalnog magneta i na taj način se brzinom vrtne ručice kreiraju impulsi koje rukom držite za ove dve elektrode. Ovo je modernija verzija gdje se koristi elektromehanički oscilator, frekvencije su daleko veće, viši su i naponi, koristi se indukcija bobina, tako da se njom pobuđuju ove staklene cevčice raznih oblika sa ispunjene odgovarajućim gasovima i na taj način se utiče na ljudsko telo. Naročito žene vole da, ljepša im je koža i šta ti ne znam. Ovo je ono što je isto danas dosta popularno, danas se dosta koristi, to je multi-wave oscilator, višetalasni oscilator, originalnog pronalazača, Lakovskog, koji je vrlo prost. Idemo dalje, po svojoj izvedbi, vidite, pre 100 godina, gospodo draga, molim vas, nema ništa, evo obični bakarni prstenovi sa malim kuglicama na vrhu, pri čemu svaki kružić je jedna induktivnost, a razmak između njih kapacitivnost, tako da imate LC rezonantne prstenove i pobuđen Teslinim klasičnim transformatorom, ovaj sistem i ova antena generiše vrlo širok spektar frekvencije. Evo moja izvedba u mojoj laboratoriji, vidjelo se tamo na onome slajdu, frekventni spektar koji je emitira koji sam ja napravio, ide, molim vas, od 3 Hz do 3 GHz. Ali moramo znati da je to verzija zamišljena pre nekih 100 godina, evo vrlo prosto, jednostavno, ne može biti jednostavnije, ali eto, ljudi pameti. Ovo je stara verzija tih oscilatora koje kakvih danas imamo, možemo dalje, moderniju tehniku, tehnologiju gdje imamo razne generatore Schumannovog spektra, ovakve biofrekventne, ovakve ili onakve. No, tehnika i tehnologija učinila svoje, ali ono što oni svi imaju u svojoj osnovi, to je ono što smo vidjeli u ovim prethodnim slajdima, to je zapravo i klasični elektromagnetizam, ali i Teslina tehnologija, zapravo u osnovi svih njih su neke forme vibracije. Pri čemu ja mislim da Teslina tehnologije zasnovane na etru i to je skalarnoj fenomenologiji zapravo osnova za našu budućnost. I evo da pročitam što kaže, sve moje dosadašnje spoznaje, teorijske i praktične istraživanja učvrstila su moja verovanja da su tradicionalna znanja, holistička shvatanja, Teslini skalarni talasi i njegove etarske tehnologije osnov daljeg napretka u svim domenima nauke, a time naravno i u medicini 21. veka. Hvala vam. Hvala gospodine Marjanoviću na kratkom i sažetom pregledu Teslinih patenata. Naravno, vidjeli smo i sam autor je nekoliko puta pomenuo koliko je to bilo bezvremeno, odnosno prevremeno i koliko je sad zadatak na novim naučnim istraživačima i novim naučnim istraživanjima da potvrde na sreću jedan ovako trasiran put koga je Tesla postavio pre 100 godina. Naša sljedeća tema je psihosomatika, biofizika. Profesor dr. Dejan Raković, redovni profesor univerziteta. Izvolite, kolega. Pokazivač je ovdje, a pošto ne radi, znači morat ćemo da... Moje predavanje je u stvari na temu psihosomatske duhovnosti, da kažemo.
kosmatike i duhovnosti u kontekstu Tesla. Vidjet ćete zašto. Imat ću u stvari ovaj kratak fajl koji je vezan za jedan moj autorski tekst u pozivu za galaksiju Novu 2021. Od Tesline rezonantne zavojnice do biorezonantne kvantno-informacijske medicine. To me je pozvao Stankovski Ivković, koji je glavni urednik i osnivač galaksije Nove. Ja sam napisao tekst, u stvari, koji je inspirisan Stankovim kontaktom sa Emilom Jovanovim. Emil Jovanov je naš profesor koji je u Americi već 27-8 godina. Inače, moj blizak saradnik 90. godina smo puno sarađivali naučno istraživanju svesti, izmenjenih stanja svesti, elektroencefalografskih snimaka tih izmenjenih stanja i tako dalje. I on je, kad je dolazio ovde, pričao o Stanku, odnosno držao seminar jedan o tome, u stvari, kakva je veza između te biorezonantne medicine i Tesla, da kažemo. I onda je uputio Stanka na mene, u stvari da mu ja malo šire napišem onda to u tom tekstu. I taj tekst imate ga i na ovom sajtu, koji je ovde, nemojte pomerati, vratite na početak. Imate na ovom sajtu www.dejanraković.com. Znači, tamo ima jedan podsajt mog fonda, gde ima detaljnije, mislim, još o holističkim tim aspektima sajta i mojih istraživanja. Znači, ovo je poenta, znači, praktično, ja sam ovde kratko prošao kroz tu celu priču o Tesli. Na početku, znači, Tesla je, kao što znamo svi jako dobro, krajem 19. veka bio velika zvezda naučna, tamo negde zadnje 2 decenije 19. veka. Velika naučna zvezda, mnogo veća od bilo kojeg današnjeg naučnog. Znači, prosto je bio na nivou hollywoodskih zvezda, toliko je bio opšte popularno u Americi i svetu. I jako su ga uvažavali najveći naučnici tog vremena. Nobelovci, recimo, su ga pitali za mišljenje i tako dalje. Tesla se bavio vrlo fundamentalnim pitanjima tog vremena. Znači, pri čemu koristit će on svoju zavojnicu i tako dalje, njegove lampe, koje su fascinirale jednog Herca, kad je bio kod Herca u laboratoriji, onda mu je demonstrirao, mislim, da kažem, tom svojom lampom te nehercijanske talase, kako on dao. Herc je bio potpuno frustriran, mislim, time što je Tesla demonstrirao i onda ga Tesla čak i teže, ma nemoj da se sekiraš, mislim, ti će sve u redu, mislim, tako, u tom stilu. Znači, toliko su ga uvažavali, mislim, naučnici tog vremena, vrhunski, znači, među njima i neki Nobelovci, kao što je bio Herc. U svakom slučaju, znači, Tesla je ono što je relevantno za medicinu. Tesla je u stvari koristio te svoje rezonance, znači, pomoću svojih aparata, lampi i tako dalje, koristio ih u stvari za lečenje, tako da se on sam lečio u stvari pomoću tih visokofrekventnih polja. Znači, impresionirao je toliko, recimo, jednog jogina, Yoganandu, najvećeg jogina tog vremena u Americi, da je on napisao da je Tesla u stvari jedan avatar, znači iznad svih onih jogina tog vremena. Jer je svojim strujama u stvari proizvodio tamo manifestacije koje on vidio u stvari kao spiritualne u stvari vodiče, neke duhove u laboratoriju. Znači, on je iznad nas, mislim, on sve to može u stvari pomoću svojih tehnika, tehnologija. Tako je, Tesla je bio čudesan, prosto je zadivljavao sve živo. I sve je to trajalo u stvari dok nije izgorela ona njegova kula u New Yorku, kada je u stvari izgubio mogućnost da nastavlja ta svoja istraživanja, izgubio finansijera Morgana, onog čuvenog bankara, jer on, kad je pitao Tesla, u stvari, dobro, kako ćemo mi sa vašim tim eksperimentima, gde ćete slati energiju, kako ćemo naplaćivati energiju potrošačima?
To se rekao, pa nećemo ne plaćivati, bit će besplatno. On je digo ruke onda od njega, nećemo s ovim da radimo dalje i nije ga finansirao više. Iako postoji legenda u stvari da je Morgan najviše doprineo u stvari Teslinim istraživanjima finansijski, što uopšte nije tačno. Ja sam čuo na jednom predavanju od svog kolege, profesora Cvetića sa ETF-a, da je Tesla potrošio 10 puta više para na svoje eksperimente nego što je dobio od Morgana. 10 puta više para. Znači on prosto finansirao sam, stvari najveći deo svoje eksperimente. Jer nije mnogo mario, mislim, za par. Imao je dovoljno para, dok je, što kažu, sve to trajalo dok je dobio tantijeme od Westinghouse i tako dalje. Kasnije, kad je to prestalo, nije mogao da nastavi dalje. Znači, to se završava negdje krajem 19. početkom 20. veka. I onda, posle toga Tesla u stvari više nije mogao te skupe eksperimente da sprovodi. Oni su bili vrlo skupi. To je finansirao izradu svih tih zavojnica, silnih i tako dalje. To je bilo jako skupo. Uglavnom, to je vreme prošlo, Tesla je do tad bio živio na vrlo visokoj nozi, znači nije bio nije imao asketu u tom smislu. Znači, on je pravio ručkove za puno ljudi, mislim, vodio je jedan, da kažem, aktivan duševni život. Imao je puno plaća. Potrošio u jednu večer u to vreme 500 i 1000 dolara. To je ogroman novac za današnji dan. Ogroman. Uglavnom, Tesla je bio fascinantan tip, mislim, nije čudo da je fascinirao sve svoje savremenike. A onda ovo što je bitno, sad možemo da krenemo dalje, samo da pomerimo. Ne, nemojte skroz, samo, taj drugi deo. Znači, ono što je bitno za medicinu, recimo, taj kontekst, znači, Tesla se sam lečio sa svojim visokofrekventnim poljima. Znači, kad govorimo o problemu, nikad nije išao kod lekara, da se na sebi odrađivao, znači, sasvim. Tako je izbalansirao svoj energijski sistem. Tako da, tragom, u stvari, tih njegovih otkrića, to su u stvari praktično rezonance. Znači, on je u stvari otkrio da u nama postoje visokofrekventne rezonance. I onda je u stvari pobuđivanje tih rezonanci balansirao svoj energijski sistem. Ono što mi danas zovemo akupunkturni sistem. Znači, nije se mnogo znalo o tome, sad se više zna naravno. Naravno, znalo se na istoku, na zapadu se malo o tome znalo. Uglavnom, Tesla je to radio, balansirao svoj akupunkturni sistem i tako se isceljivo lečio. Tragom, u stvari, praktično tih Teslinih istraživanja, jedan veliki istraživač tog vremena, Raymond Riffe, znači neki ga zovu Rife, u stvari Riffe je pravilno. Raymond Riffe je u stvari napravio aparaturu i za dijagnostiku i za terapiju, u stvari, biorezonantnu u suštini. Znači, to podsjeća u stvari na ove današnje biorezonantne aparate. I uglavnom bio toliko uspešan da je iseljivao, recimo, i najteže bolesti. Međutim, u to vreme se pojavio interes u stvari za proizvodnju lekova i tako dalje. I onda oni koji su imali investicije u farmaceutskoj industriji tog vremena, oni su se u stvari zabili na neki način protiv Riffea, zapalili mu laboratoriju, uništili potpuno opremu, tako da je on ostao u stvari bez mogućnosti da nastavi to istraživanje i lečenja. I čak je veoma loše završio, mislim, posle toga, znači doživio nervni slom i tako dalje, relativno brzo. Nažalost, takva je sudbina onih koji su išli pre svog vremena. I onda se krajem prošlog veka pojavljuje ta nova nemačka medicina i Hilda Clark. Sad, to su ti visokofrekventni aparati, to su Zapper aparati, danas poznati, koja u stvari je obnovila to interesovanje. Znači, od Riffea do Hilda Clark praktično niko nije radio to. Onda je Hilda Clark to sa onom, što kažu, dala vetar u leđa toj medicini. A onda u kontekstu ovog što je sam pominjao Emila Ivanova, Emil Ivanov, kad je otišao, on se od uvijek interesovao za holistiku. Kad je otišao u Ameriku, isto je nastavio ta svoje interesovanje. I tamo je upoznao doktora Jeffreya Thompsona.
I kad je došao ovdje, onda je i meni pričao, mislim, o Jeffrey Thompsonu i uputio me na neke njegove radove, predavanje, tako da je to ima na internetu, mislim, ta cijela priča. I ovdje ima, verovatno, referenca 4, tamo imate više o tome, pa možete pogledati. On je ustanovio, u stvari, praktično, kroz svoja predavanja i delovanja u neuroakustičnoj medicini, promovisao i Teslinu visokorežnu zamenicu u terapiji stimulisanim ljubičastim zračenjem, znači referenci 4 i 5, pogledajte, mislim, na ovom sajtu, u ovom radu. Znači, rad se nalazi na ovom sajtu u odjeljku javni nastupi. Znači, tamo, pogledajte, 2021. godine, znači, tamo ćete naći koga interesuje. Znači, šta je Jeffrey Thompson uradio? Znači, on je, koristići Teslinu visokorežnu zamenicu, stimulisanim ljubičastim zračenjem, u stvari praktično uspeo da to primeni tako što bi potkožno stimulisao krvotok, tkivnu oksigenaciju, ćelijsku detoksikaciju i limfnu drenažu. Znači, sve je to postizavalo se sa tom tehnikom i vrlo uspješno u tome. I uopće čovjek vrlo ozbiljan doktor i istraživač. Uz obrazovno iscjeljivanje i uklanjanje stresa. Tako da, eto vidite, znači to je u osnovi Teslina tehnologija. Znači, primjena visokorežnih polja u kombinaciji sa stimulisanjem ljubičastim zračenjem. Tako da je to, ajde kažemo, ta veza, ta kopča Tesle i tih savremenih istraživanja, a onda ono što ću ja, u stvari, sad kasnije, one druge prezentacije, ovo je samo kao uvod, koristiti, to je u stvari ono čime sam se ja bavio duže vremena, u nas, recimo, ajde kažemo, 35 godina, to je kvantna informaciona medicina. Znači, to je ono što se zove kvantna medicina. Dakle, to je također rezonantna medicina u osnovi, biorezonantna. Neki je zove vibraciona medicina i tako, ima raznih naziva. Ja volim najviše termin kvantno-informaciona medicina jer je u stvari u osnovi to, što će vidjeti i kasnije. Tako da, to je jedan veliki napredak, znači pojava kvantne medicine, to je bilo krajem 80. godina prošlog veka u bivšem Sovjetskom savezu. Tamo se pojavile nekoliko grupa, od kojih su dve najznačajnije u Kijevu i u Moskvi. Jedna u Kijevu koju je predvodio čuveni tamošnji fizičar, inače nuklearni fizičar Sergej Sitko. Nažalost, preminuo je pre nekog godina u vreme COVID epidemije. I druga grupa je bila u Moskvi koju je predvodio akademik Devjatkov. Znači, te dve grupe su nezavisno razvijale, mislim, tu kvantnu medicinu. Pričamo je Sitkom utjecaj veći. I on je posle i ovdje dolazio često i držao je u okviru škole kvantne medicine Srpskog akademskog društva, držao je ovdje predavanje, znači čitavih 10-15 godina, dok nije umro. Sitko je imao jako veliki utjecaj, mislim, na razvoj te kvantne medicine u Sovjetskom savezu, posle i u Ukrajini, a i u Rusiji su, znači bile su još neke druge grupe i tako dalje. I u Harkovu isto bila jedna grupa, u Belorusiji također i tako dalje. Znači bilo je više tih izražača koji su danas prisutni i na tržištu u krajnjoj liniji kroz svoje instrumente koje prodaju. Tako da oni koji se bave kvantnom medicinom znaju o tome više. U svakom slučaju to je oblast koja se prilično razvila. Znači razvila se uglavnom, što je interesantno, u stvari u bivšem Sovjetskom savezu. Znači manje se primjena na zapad. Manje. Iz nekog razloga. Taj razlog nije mi baš jasan, ali tako, to je faktografija. Tako da je u Rusiji veoma razvijena ta kvantna informaciona medicina i zašto se u stvari tako dobro razvila? Zato što se njom bavili ne samo amaterije, kao što se često dešavalo sa tim aparatima,
nego su se bavili profesori univerziteta. Znači, profesori s medicinskih fakulteta, sa fizičkih i tako da. Znači, vrlo ozbiljna nauka stoji do toga. Tako da je to tamo veoma razvijeno. U Americi je interesantno utjecaj te, da kažemo, holističke medicine se dramatično pojačava tek negdje krajem prošlog veka, 20. veka. I onda se 1999. godine formira u stvari društvo za integrativnu medicinu, gdje prvo pristupa nekih 7 američkih univerziteta, a nekih 10 godina kasnije već je bilo preko 70. Što se jako razvilo. Značaj toga je jako veliki, zato što se time praktično institucionalizovala stvari integrativna medicina, koja u sebi uključuje i zapadnu i istočnu medicinu. Ova istočna medicina, to je ono što zove integrativna medicina, to je istočna medicina. Kolega, samo vodite računa o vremenu. Da. Tako da je, to je bitna, da kažemo, stvar. Kada se to u Americi pojavilo na nivou univerziteta, imate grupe predmeta koje su u stvari deo te integrativne medicine, znači to je ušlo u stvari paradigmu savremene medicine. Znači više nije to, da kažemo, neki dokihotovski pokušaj pojedinaca da lansiraju neku novu medicinu. Ne, to je sad deo stvari zvanične medicine. Integrativna medicina je deo zvanične danas medicine u svetu. Znači Amerika prednjači u nauci i medicini. Utjecaj toga je u stvari bio veliki i na Evropu. Onda u Evropi isto imate nekoliko, da kažemo, asocijacija za integrativnu medicinu i neke varijacije na tu temu. Tako da je danas u Evropi u stvari integrativna medicina postala dominantna. Ovdje malo sporije se dolazi, pa i to. Mada kod nas, ne mogu da grešim dušu, od 2005-2006. godine je zvanično u Ministarstvu zdravlja prihvaćeno u stvari i ta integrativna medicina, odnosno da kažemo te razne discipline koje su deo te integrativne medicine i političke metode. Tako da, sad možemo na ovu drugu prezentaciju. Znači, ovo je bila samo uvodna mala priča, a neće se drugo zadržavati, pošto u kontekstu Tesla u stvari htjeti da nešto kažem. Ova je knjiga, ovo je u stvari moja prezentacija koju sam održao na predavanje 2024. Znači bilo online predavanje, organizovano je u stvari u Tamburu u Rusiji. Tamo postoji u stvari Nobelovski kongres, bio je 13. po redu, nauka, tehnologija, društvo i međunarodni Nobelovski pokret. Tako su nazvani, mislim, znači ta njihova, da kažemo, godišnja dešavanja skupova. I meni su pozvali da održim jedno predavanje, ja sam predložio ovo predavanje. Pregled Krukove knjige. Kruk je ruski jedan pisac, inače je inženjer, mislim. Napisao je knjigu Nikola Tesla, Buđenje sile. Ona je na ruskom napisana prvo, a onda je prevedena ovdje kod nas na srpski i na engleski također. I izdata je u stvari od strane muzeja Nikola Tesla, znači kao jednog povezivača, drugi je bilo ono udruženje teslijansko koju vodi Milka Kresova, znači u Beogradu. Tako da, ta knjiga, znači, onako jedna ozbiljna knjiga, ja sam angažao prevođenje te knjige i pisanje poslednjih predgovora i tako dalje. Uglavnom, to je dobra knjiga, ja preporučujem. Ja imam u elektronskoj formi, nemam ni čak knjige u tvrdoj varijanti. Nekako se pojavio COVID i onda sam izgubio malo komunikaciju sa Milkom, pa nisam uzeo te svoje primjerke, ni srpski, ni engleski, iako bio dobro. Uglavnom, to možda može u muzeju da se kupi i dan danas, znači i srpska i engleska varijanta. Knjige, ja preporučujem, knjiga odlična, zato što je Kruk koristio u stvari izvore od kojih je većina iz muzeja, ali naravno iz drugih izvora, Teslinih u stvari patenata. I onda se sve to lepo pretočio u knjigu. Znači knjiga u tom smislu
jedan istorijski dokument, sve Teslinih istraživanja. Ja sam čitajući tu knjigu puno i naučio o tome. Ne kao Belja, mislim da je malo više o tome, ali ja sam čitajući knjigu u stvari naučio dosta o tim Teslinim vremenima i tako dalje. Dobro, idemo dalje. Ovaj kratak pregled Krukove knjige neću komentarisati, to je u stvari praktično istorija Teslinih istraživanja, koji je samo predviđen u uvodnom delu prezentacije. Idemo dalje. Možemo dalje. Idemo dalje. Idemo dalje. Idemo dalje. Idemo dalje. Znači, to je sve ona uvodna moja priča. Idemo dalje. Idemo dalje. Idemo dalje. Znači, ovo je u stvari praktično bio osvrt na Krukovu knjigu. Idemo dalje. I onda sam ja tu dodao jedan apendix, u stvari, koji je praktično proširena jedna fusnota na kraju, u stvari, mog osvrta na Teslino delo, o holističkim implikacijama Teslinih istraživanja. Znači, to je ono čemu se ja bavim, u stvari, zadnjih, da kažemo, nekih 30 godina. Stvari, kako sam Velju upoznao, pa je Velja, onako kao veliki teslijanac, formirao jedno društvo iz teslijanaca, pa sam onda ja pisao stvari neke radovi na skupovima teslijanaca. I onda sam 2005. kada je bila ona godišnjica 150 godina u stvari od Teslinog rođenja, učestvovao na više skupova. Jedan od njih je pominjao i profesor Kočević, ja sam svuda tu da bio prisutan, zvali su me. I na jednom od tih skupova u Banja Luci, znači 2005. ja napišem jedan rad o Teslinoj kreativnosti na engleskom. Zbornik bio na engleskom i to oni stave i na internet. I negde posle nekih 12-13 godina dobijem ja jedan mail iz Amerike. Javi mi se u stvari jedan američki klinički psiholog, a inače dugogodišnji TM-ovac, znači transferna meditacija, znači praktikant. I kaže, vi o čemu vi pišete, u stvari, o Teslinoj kreativnosti, kaže, to je poznato u stvari u hinduizmu, o čemu uči Maharishi, znači ta njegova škola. Kaže, ono sa čime je Tesla bio u kontaktu, u stvari, u tim svojim kreativnim vizijama, Tesla je kroz viziju, u stvari, se otkrio, znači on mi je rešavao Maxwellove načine, ne poznate, a da vjerojatno ne bi ni znao da ih rešava, pošto u to vreme je mali broj fizičara znao tu matematiku koja je bila potrebna za njihovo rešavanje, kao što je Amper, recimo, znao, čujem, Amperov zakon. Tesla vjerojatno nije znao, ali nimao ni treba. Znači, on jednostavno bi samo fokusirao, u stvari, na određeno pitanje i posle toga bi su svesti pravila vizija sa dobijenim odgovorom na to pitanje. I onda meni kaže taj Amerikanac, kojima se ja zahvaljio posle nekim svojim radovima, kaže, taj nivo sa kojim je Tesla bio u komunikaciji, to je nivo koji je poznat u hinduizmu kao ritam bara svara, tako nekako se zove. Znači, poznat u hinduizmu. Znači, to je najviši nivo, u stvari, svesti koji može jedan pojedinac, u stvari, da dostigne. Najviši nivo. I Tesla je taj nivo dostigne. Kako on dostigao? Pa, to mu je bilo dato. Znači, on kad je prvi put imao tu viziju u Mađarskoj, u Budimpešti, u Mihaelidanskom parku, imao je pored sebe jednog svog prijatelja, Sigetina. Kaže Sigetiju, kaže, vidi, kaže, dobio viziju, u stvari, tog induktivnog motora, što je, kojem je tragao. Kaže, vidi kako se okreću svi delovi elektromagnetnog polja. Naravno, Sigeti jadan nije mogo ništa da vidi, pošto to Tesla vidi u svojoj svesti. Znači, u vizije ne dobio. Sva otkrića kasnije dobio, u stvari, samo u viziju. Prva 2 meseca je
u tim vizijama dobio u stvari sve svoje buduće patente koje patentirao. Znači, sve motore, generator, sve je tako dobro. Znači, to sve bio odabran. Znači, takav moj program, gdje uživo. Znači, odabran. Evo vidite, u stvari, objašnjenje, praktično, ovo je sad dijagram koji sam ja napravio, pre 7-8 godina, koji je bio inspirisan praktično tim Teslinim holističkim idejama. Imate dve grane dijagrama. Jedna grana se odnosi na kreativnost i edukaciju u suštini, što može imati utjecaj na buduće generacije. Kako da kultivišu praktično u kreativnost. I povezano u stvari sa praktično kvantnim korelacijama, ili na engleskom quantum entanglement, individualne i kolektivne svesti, to je ono što sam ja napisao ovde. Znači, interakcija individualne svesti i kolektivne svesti. Znači, ovo je dobro, malo ću ovo pustiti. Dakle, to je u stvari praktično kvantna spletenost stanja individualne i kolektivne svesti. Znači, to je poenta, važno. U tom kvantnom spletenom stanju, ono je važno i zbog, da kažemo, duhovnosti, zbog misticizma. U tom kvantnom spletenom stanju, u stvari, imamo kvantno spletena stanja svih mogućih, da kažemo, kombinacija i stanja individualne i kolektivne svesti. Indeks I, koji ide, znači, po raznim vrednostima. I poenta je, u stvari, kada postavite neko pitanje u kontekstu Tesline kreativnosti, da vi pojačate, u stvari, intenzivno jedan član, ovaj jedan koeficijent u toj sumi, čija verovatnoća, u stvari, postaje jednaka jedinici. A ostali članovi nestanu. To je kolaps talasne funkcije u suštini. Znači, Tesla je kontrolisao, u stvari, kolaps talasne funkcije u interakciji njegove individualne svesti i kolektivne svesti i okruženja. To je radio. I on je prekrično sa tog nivoa ritam bara Pragera, tako se zove taj nivo, koji je poznat u ezoteriji kao Akasha matrica, gdje se nalaze sva pitanja i svi odgovori na pitanja, znači to je Platonov svet ideja i slično. On je praktično kontrolisao taj proces apsolutno fantastično i dobio je na taj način, postavljajući pravilno pitanje, znači bitno se postavi pravilno pitanje, dobio je odgovarajući odgovor. Znači, tom odgovoru, znači on je dobio na nivou individualne svesti taj odgovor, a na nivou kolektivne svesti, prosto to je bilo to stanje sa kojim interagujemo. To se selektovalo to. I ovo se zove kolaps talasne funkcije, u stvari praktično prevođenje iz kvantno spletenog stanja u klasično redukovano stanje. Znači, to je Tesla radio. A onda ono što je interesantno, to je ono što sam ja posle iskoristio, to je da analiziram kako to utiče u stvari praktično cijela ta priča, kako utiče na zdravlje i na tu, da kažemo, kvantnu informacijnu medicinu. Znači, to je ova druga grana. Znači, u drugoj grani imate u stvari kontra sve. Znači, imate praktično ovu superpoziciju, to je stanje u stvari praktično našeg energetskog informacijnog sistema. Gdje imate u stvari mnoštvo energetskih stanja, od kojih jedno, recimo, dominantno zdravo stanje, a druga bočna su poremećena stanja. I mi, u stvari, većina nas tokom života ima tu neku sumu, znači i zdravog stanja i poremećenih stanja. I kako vreme protiče, nekad se to, da kažemo, ti poremećenih stanja aktivira i to postaje deo naše bolesti. Pa onda kad to prođe, mi ozdravimo, onda dođe neko drugo poremećeno stanje, pa dođe neka druga bolest i tako da. Znači, to je poenta u suštini. Možemo da idemo na sljedeću sliku. Idemo dalje. Ovo je poenta. Znači, praktično, kada posmatrate u stvari to energetsko informacijno stanje, ono u stvari se može prikazati kao stanje jedne kvantno-informacijone mreže tog našeg aktualnog sistema, koji je samo u komunikaciji sa okruženjem. Znači, mi nismo izolovani sistem, nego smo u interakciji sa okruženjem. I zato imate ovu epigenetiku koja utiče na ekspresiju genoma. Znači, mi nismo samo genom i ekspresija genoma lokalna, nego smo u interakciji sa okruženjem u stvari epigenetski povezani i
okruženje utječe u stvari također na promjenu ekspresije genoma. Znači utječe na naše zdravlje i na našu bolest. Čak to su sve u stvari programi, kako pokazuje Michael Newton u svojim knjigama, čuveni američki hipnoregresoterapeut, koji je intervjuisao gomilu svojih klijenata i na bazi toga napisao njegovu knjiga. Imao svoju školu u New Yorku, dok nije umro pre 6 godina. Mi živimo program, svako od nas u stvari u svjedočenju njegovih klijenata u trenutku začeća bira između nekoliko svojih potencijalnih roditelja. I bira u stvari jedan par taj spoj. I vidi u stvari u svakoj od tih ponuđenih alternativa budući život sa svim detaljima. Znači to je pojem, to je velika pojem. I bira svoj program, svoj život, svoj paralel. Izbog svog paralel. Možete poentirati, moramo da vodimo računa. Poentirati, upravo tako. Ovo je jako važno. Znači, važno je od vremena. Evo, Melja će se složiti, važno je od vremena. Veoma. Ovo je ekstremno važno. Vreme ne postoji. Iluzija. Tako da je, znači, pojenta je u stvari da izborom svog roditelja mi smo dobili svoje programe. I stvarno su oni proživjeli cijel život i setili se svih tih detalja koji su vidjeli u začeću u hipnoregresiji. Naravno, posljedno pitanje, Michael Newton ih je pitao, a dobro, ako je to tako, da li smo mi onda u stvari samo program, znači da nemamo slobodnu volju. Onda oni nisu nove odgovore na pitanje. Odgovor je stigao posle konsultacija sa njihovim duhovnim vodičima. Imamo mogućnost da menjamo program, ali samo duhovnim sredstvima. Zato je duhovnost važna. Znači, to nije samo pitanje izbora, da je neko sujeveran, nije sujeveran i tako. Ne. To je način da mi promenimo te programe. Znači, ili ćemo kroz te programe proći kroz bolesti, ili ćemo kroz molitve reprogramirati i optimizirati te programe i platiti manju cenu. To je suština. Znači, i to je praktično ta suština te holističke medicine. Da mi možemo kroz duhovnost u stvari da reprogramiramo i našu porciju kolektivne svesti. Znači, individualne i kolektivne svesti. Zato što pričamo o kolektivne svesti. Zato što mi u toj interakciji, ovo je u stvari jedna kao duhovnogarska mreža u suštini. Uključuje i interakcijsko okruženje. Mi u stvari praktično, koji je naš život zadatak u suštini? Sad, naravno, ovo fundamentalno pitanje koje je blisko filozofiji. Znači, koji je smisao našeg života? Zašto se mi uopšte rađamo? Da li da bi samo jeli, pili i veselili se? A naravno da nije. To je bilo glupo. Nego, naš zadatak je u stvari praktično da kroz kultivisanje duhovnosti uklanjamo sve ove bočne atraktore i time uklanjamo našu umreženost sa okruženjem na nivou kolektivne svesti. Time čistimo u stvari kolektivnu svest, svoju porciju kolektivne svesti. Što je pojenta našeg života? Znači, time u stvari praktično čistimo i samu svoju individualnu svest potpuno i post mortem završavamo na najčistijem božanstvenom nivou. Jer u stvari u nama je praktično kodirana informacija naših osnivača duhovnih tradicija. Znači, kod hrišćana to je Isus Hristos, kod budista neko njihovo božanstvo i tako dalje. Znači, pojenta je u tome da mi u suštini treba da se potpuno raspletemo kroz kultivisanje duhovnosti, kroz kultivisanje molitvi i na taj način u stvari da se potpuno očistimo, činimo dva dobra dela. Jedno je da čistimo sami sebe, drugo je da čistimo svoju porciju kolektivne svesti. Znači, to je ekologija, u stvari i kolektivne svesti. I od danas kad imamo ovo ludovanje po celom svetu, to je samo zbog opterećene kolektivne svesti. Znači, jednostavno prethodne generacije nisu odradile svoj posao kako treba. I prevalili su nama, ovoj generaciji. A mi ako ne radimo svoj posao kako treba, mi ćemo prevaliti naše naredne generacije. Što je naravno neodgovorno do kraja. Ali dobro, možda prethodne nisu znali sve do kraja. A sad kad sve ovo znamo, onda Boga mi je prilično neodgovorno da se ponašamo tako da... Uglavnom, eto, to je pojenta. Znači, ova cijela priča sad je postala vrlo aktualna i u svijetu. Znači, to je pojenta. Tako da, eto, juče sam imao baš jedan pregled bilo je vrlo dobro. Hvala, dragi. Eto tako, toliko od mene.
Hvala kolega, svakako zanimljiva je problematika kojom se bavite. Mada je malo nelogično da je Nikola Tesla u početku 20. veka prestao na neki način da ima tu vezu sa kolektivnim nesvesnim, što bi rekao Jung. Tako da... Evo ja ću reći u stvari šta je pojenta, mislim. Tesla je, to sam ispričao i u predgovoru knjige, Tesla je bio, znači sve ovo što je dobio, znači na ovoj televiziji pokazuje se da je on bio apsolutni genije u oblasti elektrotehnike. Znači u toj oblasti svako pitanje koje je posebno na mjestu i svako odgovor je bio na mjestu. Ali kad je se pojavila onda, kažemo, nova otkrića u domenu kvantne fizike i teorije relativnosti, to više nije bila Teslina tema. Znači, on više nije uvijek postavlja prava pitanja u toj oblasti. Onda spremio neki novi genij, kojim je dato bilo da postavlja prava pitanja i dobije prave odgovore. I onda je čitava nauka, čitava fizika je krenula drugim putem. Znači, to nije etarska fizika, znači, to je upravo ova postojeća fizika. Tako da je vrlo teško reći da kako se dalje da se razvije. Znači, jednostavno, kad fizika krene jednim putem, to je ogromna mašinerija, ogromna. Znači, ogromna broj naučnika koji se bave teorijom eksperimenta. Ne možete lako da pomerite šta je toga biti. Znači, vidjet ćemo, možda se nešto u domenu kvantne medicine desi. Da, hvala kolega. I evo imamo još za kraj predavanje primjena Teslinih principa u medicini. Zoran Djelica koga vjerojatno prepoznaje. Dobar dan. Pre nego što krenemo, ja bi se zahvalio prvo Kabinetu za vibracionu medicinu i vibracionu tehnologije na empirijskim podacima, posebno gospođi Biljani Tatović, koja je i pokrovitelj ovog našeg druženja i samim tim sa još nekoliko koleginica nam dala važne eksperimentalne podatke da praktično možemo da razumemo vibraciju na jedan malo drugačiji način. Moja karakteristika mojih predavanja je sledeća. Da kažem, sve što znate nije tako. Pa ćemo i ovog puta to da radimo uz dužno uvažavanje svih sagovornika. Ja ću vam predstaviti jedan vibracioni pristup. Da kroz vibraciju ne krećemo od pola knjige, pa učimo nadalje. Da vidimo kako se to desilo i ko smo mi praktično kroz vibraciju, a ujedno i vibracionu medicinu. Tesla, ono što se niko od sagovornika i nisam čuo naučnika nije zapitao kako Tesla je ostao živ od svojih eksperimenta. On je bio u veoma, da kažemo, zagađenom okruženju u svojim laboratorijama, a doživeo je duboko starost. Tajna Teslina, i nažalost moram i ovo da kažem, Tesla nam nije sve ostavio. Mnogo toga nam je prećutao. Pa mi sada kroz eksperimente pokušavamo da njegove patente oživimo. A osnovne ideje praktično nije nam baš ostavio u zapisima koji su nam dostupni. Možda negdje to postoji, ali u ovom trenutku ne. I ono što prati se molite. Ono što je čuvena njegova izreka, ako je on to rekao, ako želite da razumete univerzum, onda morate da razumete energiju, morate da razumete frekvenciju i morate da razumete vibraciju. Ja imam jaku primjedbu na ovu rečenicu. Zašto? Pa znamo mi šta je frekvencija. To je praktično vibracija i učestalost vibracije. Ako profesor Abramović kaže da vreme ne postoji, da postoji samo sadašnjost,
onda ta jednačina ulazi u jedan veliki problem. Zato što mi praktično imamo samo merenje prolaznosti nekog događaja. Nemamo ga u vremenu, već se desilo kad smo stavili lonče za kafu, koliko je prošlo vremena da bi ono provrilo, a nemamo ga u dimenziji vremena. Iz tog razloga vibracija u frekvenciji je izveden podatak. Kad je izveden, ne može da bude u osnovi. Znači, ne može da stoji uz vibraciju. Sljedeće pitanje koje može da nosi milijardu dolara, ne milion, je šta je energija? Sadašnje definicije energije praktično više ne zadovoljavaju. Šta je električna energija? Ko još veruje da elektroni prolaze i putuju kroz provodnik? Jer verujete? Onda možemo da kažemo, dobro, kako se vraćaju natrag? Da li je izvor tog putovanja praktično bez ograničenja? Naravno da nije. Sve sam ja to doveo u sljedeću zajedničku rečenicu, a to je, mi se nalazimo u ambijentalnoj fizici. Ambijentalna fizika, zavisno od našeg medija, praktično nije fizika univerzuma. I ona je praktično vezana za zemlju. I ove zakone koje smo mi imali su privremeni zakoni fizike. Budućnost treba ili da ih potvrdi, ili praktično da ih skloni i praktično dovede nove na njihovo mesto. To znači, ko želi da razume univerzum, mora da razume vibraciju. To je suština. Ovo su sve izvedene jednačine. Moj osnov i moji radovi su praktično zasnovani na dve nauke moderne, to je semantika i kroz semantiku praktično, što je profesor Rakočević i stavio u svoje istraživanja semantiku DNK, u stvari mi moramo da dođemo do jasnih rečenica. Nama reč, praktično i značenje, mora da bude osnov onoga što razumemo. Bez reči mi praktično nemamo jasno stanje. Prisutni smo jednom trendu korišćenja praktično visokoparnih reči. Što kažem neku bolju reč, ja sam značajniji. To nije tačno. Veštačka inteligencija jer postoji. Ne postoji veštačka inteligencija. Molim? Ne postoji, naravno. Ne postoji veštačka inteligencija. Ja se izvinjavam profesoru Rakoviću, ne postoji ni kvantna medicina. Ajmo da uzmemo rečnik. Šta je kvant? Molim? Kvant je najmanja nedeljiva čestica. Najmanja nedeljiva čestica. Da li možemo da upravljamo najmanje nedeljivom česticom? Ne možemo. Evo jedan primjer. Svi smo trčali i išli po nekim zemljanim putevima. Prođe traktor, podigne prašinu. Čestice su u stvari kvanti. Otišao traktor, čestica pala. Samo je promenio mesto. Nije više levo, sad je desno. Jer ima smisla da upravljamo da ta čestica pređe na drugo mesto. Nema smisla. Jer šta je ona? Ona je gradivna. Ona može da sagradi tek onda kada, na primjer, dođe do sjedinjenja sa vodom. Tada dolazi u grumen, dolazi u minimalno 300 molekula organizacije. Kada dolazi do 300 molekula organizacije, tada imamo formu. Kad imamo formu, sa njome možemo da upravljamo. Znači, u gradivnom delu ne. Idemo dalje. Kolega Marjanović je govorio o tim Teslinim, ja to neću da pominjem.
praktično imao je samo 4 patenta iz medicine, odnosno, odmah da kažem, iz elektromedicine, veoma je bitno, znači ne iz medicine, već je praktično on kroz svoje razmišljanja i umovanja praktično pravio mašine, uređaje koji bi praktično davali određene doprinose samom čovečijem telu. Idemo dalje. Šta je nama ostalo od njega? Da bismo razvili tu ideju, ostala je biosonda. Ideja biosonde, koja praktično radi akviziciju vibracija čovečijeg tela, je u stvari ono osnovno što mi možemo da upotrebimo u sadašnjoj modernoj medicini. Odnosno, modernim prakticiranjima medicine. Idemo dalje. Generalno, malo ćemo da krenemo u univerzum, 10 na 80 imamo atoma i čestice, koje su praktično gradivne u ovom univerzumu. Toliki nam je broj. I mi praktično iz toga smo formirali, možda sledeći slajd, smo formirali naše telo. Ovde imam dva kratka video zapisa, gde ćemo praktično sada videti, koristeći mikroskopski nivo, da od, da kažemo, habitusa dame, prelazimo preko kose i onda ulazimo sve više niže nivoje da bismo došli do atoma. To je veoma bitno da bismo kasnije razumeli šta mi u stvari možemo sada da merimo, da radimo akviziciju ili da utičemo na atom, odnosno na stanje ćelije. Klikni još jedan put, pa će to da krene. To kreće. Video vam dovoljno govori, ja ne moram da ga komentarišem posebno. Glas kose na određenom nivou 10 mikrona. Kada to uveličamo još, ulazimo u deo ćelija. Kada ćeliju i ceo taj gradivni skup uveličamo, ulazimo u nizove. Šta primećujete? Imamo mnogo prostora. Nije više kompaktno onako kao što smo rekli. Ajmo sad da uđemo u taj niz. Ovo ništa nije povezano. Stoji jedno pored drugog, a sve okolo šupljine. Idemo dalje. Pa još više šupljina. Nema vezivnog lepka. I dolazimo praktično do našeg atoma, jednog od onih 10 na 80, koji u sebi praktično ima svoj neutron, proton, a proton ima 3 stanja ili 4/3. Šta to znači? Nije u ravnoteži. Pošto nije u ravnoteži, on praktično ima za posledicu vibraciju. To je suština. Znači, idemo od početka knjige, ne od polovine. Vibracija, idemo dalje, na sledeći slajd, je u suštini zbir svih gradivnih atoma našeg tela, koji su u stvari rezultanta vibraciona svakog atoma ponaosob kroz jedinjenja, kroz praktično određena forma. Da smo deo univerzuma pokazuju i ova naša stanja. Ovo crno je praktično
kontejner različitih gradivnih elemenata. Profesor Abramović je rekao 41, tačno je, najviše imamo kog, to je vodonik, koji praktično ide od 65 do 90% u zavisnosti gde je. Pa do onih drugih gradivnih. A ono što je profesor Abramović rekao, da imamo više radi teških metala, to nisu gradivi. To je posledica našeg življenja. I mi praktično kroz vibracionu medicinu moramo da utičemo da to iz našeg organizma dislociramo. Znači, ne postoji nikada gradivni, postoji samo destruktivni u našem organizmu. Pošto smo videli, i ono što možete da se setite, ako vam bilo ko priđe na praktično jednu bližu od metar, pokušavam da ovo topovsko đule aktiviram, ali dobro. Ovaj deo je 80 cm od nas. To je naš prostor, iz koga mi crpimo gradivne elemente za naše bivstvovanje na ovome svetu. I u ovoj ambijentalnoj fizici, jer mi smo hologramska definicija. Ovde ste videli da smo hologramska definicija. Zašto? Pa nismo čvrsti. Jer kroz nas prolazi zrak, je tako? Rengenski. Ali drugi čovek ne može, prst ne može. Zašto? Pa zato što nije deo ambijentalni i deo propusnosti. Znači, u principu smo šupi. Ono što verovatno znate, materija na nivou atoma svih ljudi na ovom svetu, jer znate koje dimenzije? Abramoviću, profesor, jeste? Ne, pitam samo. Jedne kocke šećera, kada izbacimo praktično prazan prostor, mi imamo samo kocku šećera u materiji, što je u stvari fantastično. A atom ima takvu opisnu dimenziju da praktično neutron ili nukleus koji je veličine teniske loptice, elektron mu je na opodu fudbalskog stadiona. Sve između je praznina. Od tog smo mi sastavljeni. Znači, od tih 41 prirodni element. Možemo dalje. Fizika vibracije. I još nešto. Idemo dalje. Vibracija je mehanička. I to nema elektrovibracije, nema ovo, već možemo da proizvedemo elektrovibraciju, ali vibracija u osnovi u univerzumu isključivo mehaničko kretanje. Tamo je ovde mehanički put. I merimo sad u ovom trenutku svako pomeranje i imamo razvijena posredna merenja. Šta hoću da kažem posredna merenja? Posredna merenje jer mi nemamo praktično ni jednu postavku bilo koje veličine. Šta to znači? Kilogram, tako smo se dogovorili. Metar, tako smo se dogovorili. Što bi profesor Cvejić rekao, njemu kilogram ne odgovara jer kilo jagnjetine nije ništa, tako? On bi na kilo i pol da to bude jedinica mene. Sad ovi se svi drugi dogovorili da je kilogram, a ovo je toliko. Pošto sam i uveo predmet medicinska meteorologija, za studente, ono što je suština i što je u osnovi, meteorologija je dogovor i nauka je dobila zadatak da naučno opiše svaku jedinicu koju smo se mi dogovorili. Zato imamo problem da je praktično tačno opišemo jer svaki put dajemo jednu novu dimenziju koja će biti tačnija. To je jednostavno dogovor.
Pošto je to mehaničko kretanje, idemo dalje, ono u jedinici, opet kažem, ne vremena, već prolaznosti eksperimenta merenja daje sinusoidu. Pa je tamo, pa je dole, pa je tamo, pa je dole. I zavisi od svakog praktično prirodnog elementa ponosa. Idemo dalje. Evo, vodonik. Ovo je njegovo putanje. On ide levo-desno. On je jedan od gradivnih elementa. On praktično sa kiseonikom pravi novo jedinjenje. To novo jedinjenje ima za rezultantu vektorsko stanje dve sile ili dva kretanja i tu dobijemo praktično vibraciju. Vibracije se ne sabiraju, one se potenciraju. To znači da kroz vibraciju mi jednostavno nemamo mogućnost da saberemo vibraciju vodonika, pa na to dodamo vibraciju kiselnika i onda dobijemo neku treću. Ne, već uvijek je ono manje od maksimuma, a veće od minimuma. To je taj vektor. I u tom delu mi praktično i sve ostale stvari vibriraju. Idemo dalje. A u kom pravcu mogu da vibriraju? U svim osama. I ovdje imamo praktično jedan primjer kiselnika i vodonika i praktično njihove vibracije. Kada se njihove vibracije pomere, tada dolazi do praktično neprirodnih stanja. I tu vibraciona medicina kao izvorna praktično radi i deluje da vratimo u prirodni opseg vibracije. I samim tim ne da izlečimo, jer ne lečimo, nijedan lekar ne leči, već pomognemo organizmu ka samoisceljenju ili ti ka samoizlečenju. Idemo dalje. Ovo su praktično sile koje imamo i koje možemo praktično i fizički definisati. Idemo dalje. Ovo je model vibrirane jedne ćelije. Ona ovako vibrira u našem organizmu. Sada, ćelija pravi tkivo pravi organ, svi zajedno praktično dolaze do jedne zajedničke vibracije. Većina, što me koleginica Biljana i naučila, većina problema, kada se uoči na nivou ćelije ili organa je kasno. Kasno, tada je veliki defekt. Praktično moramo da radimo i da delujemo na nivou, a to je mnogo ranije, a to je na nivou DNK i RNK nizova. I na njihovoj vibraciji praktično moramo da radimo preventivu. Da to dobro radimo, evo profesor Abramović je naš maneken, odnosno Biljanin maneken, vidite kako dobro izgleda, fit je i tako dalje, redovno je na aparatima, neki put dobija, neki put gubi, ali redovno na aparatima. Evo ovako vibrira jedna ćelija. Zamislite sada, 10 na 27. broj ćelija u našem organizmu je u stvari naša ukupna vibracija. Na tu vibraciju mi moramo da uradimo praktično nadzor i na tim vibracijama moramo da uradimo i određene postupke. Tesla, volimo ga, se nije lečio elektromedicinu. Pokušao je i bio je 15 dana u bolnici, postoje novinski zapisi o tome, kada je primenio, kada je radio na rengenu, odnosno svom zraku, dobio je velike opekotine. Zato je on i rengenu govorio da budu obazrivi. Ono što je on odmah uradio,
veoma brzo, to je radio je relakse i ulazio je u vibraciona stanja, relaksiranje i detoksikacije. I postavlja se znači to pitanje, a ovdje imamo odgovor, kako on u toliko praktično zagađenoj atmosferi svog eksperimenta i svojih laboratorija je toliko dugo živio. Tako što je koristio te i te metode. Lepo ste rekli, kraj 90. i 1890. neke, on je dao 4 patenta i tu je stao. Zato što je praktično ušao u jedno opasno polje za koje je smatrao da nismo spremni kao civilizacija. Jer imamo čuvenu njegove eksperimente u otvorenoj vakuumskoj cevi. Je tako? Šta je to? Šta je otvorena vakuumska cev? Je znamo da objasnimo. Znamo šta je vakuum. Šta je vakuum? Praktično odsustvo vazduha, tako? I drugih čestica. Ako je on govorio, moramo mnogo između redova da čitamo njega, da bismo razumeli. Ako je on govorio da radi eksperimente u otvorenoj vakuumskoj cevi, on je nama poručio sledeće, da radi u cevi koja praktično je obezbedila da nema uticaj na eksperiment. Kako to može da uradi? Isključivo ako je ovladao vibracionim praktično čišćenjem određenog prostora. Jedino je to moguće da bi se praktično uradilo. Tuga moramo čitati između redova. Idemo dalje. I čuvena jednačina, svi je znamo, E=mc na kvadrat, Einsteinova, verujemo svi, nisam čuo neke koji se šale. Ja kažem da je ovo najgora jednačina koja je napisana. Dokazat ću. Namerno sam uzeo nju, zato što iz ove postavke mogu da izvedem ono što mi interesuje. Zašto je najgora? Šta je C? Brzina svetlosti. Je tako? U jednačinu uzimaš brzinu svetlosti kao najbržu. Je tako? Pa je dižeš na kvadrat. A što onda taj kvadrat nije u stvari najbrži? Zašto bi je i ja matematički podizao na kvadrat? Znači, C ne postoji. Zašto? Svetlost ne postoji. Sad bih rekao, kako? Svetlost je stanje. Stanje vibraciono u jednom trenutku. Foton, sledeće, već znate što ću reći, ne postoji. Šta je stanje fotona? Praktično vibracija. Jer po definiciji, jer govorimo o semantici, pa kažemo sledeće. Ne znamo kako nastaje, a još manje znamo kako nestaje. Foton je tako? Pa nije čestica. Da je čestica, bila bi tu negde. Već je praktično stanje vibracija na osnovu ovih vektorskih definicija. Pošto C ne postoji, a M smo proglasili da je masa. Jer zna ko šta je masa? Ne zna niko. Zašto? Mi kažemo masa, to je ono što smo se dogovorili u našem međunarodnom sistemu jedinica. Pa imamo etalon mase koji se čuva u Louvru 1867. godine. Kneževina Srbija je bila među naprednijim zemljama i učestvovala je u metarskoj konferenciji kada smo se dogovorili konsenzusom šta će da bude masa, šta će da bude metar i rekli to je ta veličina. I tamo se i dan danas čuva dogovoreni metar. Znači, masa ne postoji u ovoj jednačini. Znači, jednako M, ne znamo šta je, C je stanje, jednačina nam nije dobra. Idemo sledeće. Ali ja mislim da je ova bolja jednačina.
E jednako M. Šta vi mislite? Prosto ti ne verujem u ništa. Nije ovo što pričam. Nije ova paše mnogo više nego ona prvo. Da vidimo što ovo je način. Idemo sljedeće, molim vas. Tu ima razjašnjenje. Molim? Naravno, razjašnjenje ovo. Da. E je entelehija. Jedna starosrpska reč za vreme antičke Srbije u Grčkoj. A znate što znači entelehija? Večiti rad. Priroda ima svoju perpetuum mobile, a to je atom. On radi. I on sve vreme radi. Mi ga iz naše dimenzije ne vidimo. Znači, E jednako entelehija, a M je vibracioni otisak u medijumu. To je sasvim logično. Ako ovo stavim ovde, on ostavlja otisak svoj vibracioni ili težički, kako god hoćete, na mediju. A to je to. Znači, masu moramo da definišemo na osnovu početnih stanja, vibracije atoma, kao vibracioni otisak, jer on ostavlja svoj težički, svoj silni otisak u mediju. A medij je praktično druga vektorska veličina ostalih elemenata. Idemo dalje. E sad, ako ovo prija, ovo meni će biti draga, ako ne, zaboravite. Profesor Raković je pomenuo čuvenog doktora. Ali, ono što ja znam o njemu, možda ne znam, on je bio doktor destrukcije. I zvali su ga doktor bez bolesti. Šta je radio? Vibracijama, koje smo onda mi, radi našeg opisivanja, prozvali frekvencije, a suština je vibracija, je uništavao patogen. I radio je destruktivnu praktičnu aktivnost na samom ćeliji, bolesti, organu i tako dalje. Šta znači destruktivno? Praktično je izbacivao, krenuo je da je praktično razori svojim vibracijama. I to su eksperimenti koji su praktično se poklapali sa idejom Rockefellera, a ideja Rockefellera je da od nafte napravi hemiju, i to lekove. Ne znam, verovatno vam je poznato, on je početkom 20. veka i krajem finansirao sve univerzitete u Evropi i Americi da razvijaju farmakoindustriju. Iz tog razloga, kao što je Westinghouse odbio Teslinu ideju za slobodnom energijom i rekao, ne želimo da prodajemo ove antene, tako je praktično Rockefeller želio da izbaci sve ideje o elektromedicini. U tom trenutku elektromedicinu više Tesla ne pipa. Postavio je svoje principe, on se okreće potpuno ka elektrouređajima, ali ne razvija uređaje koji bi se bavili elektromedicinom. Pomenuti doktor, koji je nažalost poludeo od pritisaka, od praktično života i neprijatnosti koju je dobio, on je u stvari započeo tu primjenu vibracije, koje mi zovemo kasnije frekvencija, i kroz to u stvari nam postavio odličan zadatak da mi sada možemo to da razumemo i da krenemo u nova rešenja. Idemo dalje. Ajmo da vidimo ćeliju našu. Pusti još jedan. Otvaramo. Ovdje ćete prepoznate
slobodne, ovo su proteini koji radite po celo dan. A pogledajte ovo mitohondriju. Ovo su RNK nizovi. Oni vibriraju kako ne treba. Oni kao takvi kvare ćeliju. Mi sada imamo, to mi je kolegica Biljana i pokazala, novi naučni screening koji praktično radi kompletnu screening sekvencu DNK i RNK sa svim nizovima, sa svim proteinima gde se praktično dolazi do kidanja, gde dolazi do praktično deformacije tkiva, odnosno inicijacije deformacije. I mi praktično ovu ćeliju koju ovdje vidimo, idemo dalje. Prvo još jedan klik. Odlično, sad si mi izbacio potpuno. Ne, ovo je pravi potez. Ovo je pravi potez. Ne ličim na ovog orla, ali se ponosim kao on. Idemo dalje. Dok se što kažu tehnika koja nam koliko inženjera suština u vibracionoj medicini je na dva nivoa. Jedan je screening ili ti akvizicija ili čitanje stanja vibracije. U ovom trenutku su eksperimenti, tačno je što je profesor Raković rekao, da su Rusi ti koji su praktično krenuli u tom polju vibracija. Glavni i bolji institut je bio u Kijevu i on je bio nosilac tog sistema. Ali ono što moramo da znamo, a to je da su praktično većina eksperimenata o vibracijama otišli Rusima posle Drugog svjetskog rata. Čuven je rad vibracioni na letećem vibracionom objektu koji je radio Tesla i čuveni Šumar Austrije 39. godine. Te godine oni su postigli određen rezultat. Taj rezultat je otešao Rusiji. Ali ono je interesantno, od tog trenutka Tesla više ništa nije objavio. Posle tog vraćanja iz fabrika Škoda, on više ništa nije objavio. Zašto? Jer suština vibracionog vozila je antigravitacijsko vozilo. A šta je gravitacija? Zna neko šta je gravitacija? Naravno da ne zna. Toliko neznanje skoro nisam ovdje. Toliko nisam ovdje doživio. Ajde posveti. Molim? Ajde posveti nas. Evo, to je gravitacija je u stvari vibraciona rezonansa Zemlje. Tako bi trebali da je tumačimo. A ne ona polja koje imamo. E sad, u prilog svemu tome i toj ideji da je gravitacija u stvari vibraciono stanje, možemo i da izvučemo jednu analogiju. A ta analogija je vibraciona masa različitih planeta daje različitu gravitaciju. Evo jasne analogije za vibraciono stanje. Jer u svom vektoru privlači sve elemente. Ovo su sada različiti talasi u našem korišćenju i još nešto. Moramo jasno da podelimo šta je elektromedicina, šta je vibraciona medicina. Čuli ste svi za MR uređaj, je li tako?
Šta znači MR? Molim? Magnetna rezonanca. Znači, rezonanca je vibracija. A magnetna isprovocirana magnetom. Zašto je isprovocirana? Zato što praktično veštački potencira tkivo ili ti što kažu deo organa, da ga izvibrira mimo ostale vibracije i tako ga prikazuje. A znate kako se naziva sad taj nivo prikazivanja u medicini? Anatomska topografija. Znači, medicina više nije zadovoljna i ne može da postigne u anatomiji, već postiže za anatomskom topografijom. A anatomska topografija je volumetrijska topografija, koja nije sad u jednoj ravni, već više. Uređaj koji košta mnogo para, koji je veoma komplikovan, ako ste ga videli kad okrenutog, vidjet ćete neke magnete koji se okreću, veoma ozbiljna za korišćenje, ne možete više da koristite. Pre 5 godina su nas zvali iz Instituta za onkologiju, imali su problem sa MR uređajem. Koji problem? Došli smo da vidimo kao eksperti šta možemo da pomognemo, a njihov majstor za održavanje glumio Supermana. Kako glumio Supermana? Iznenadili smo se. Pošto je u jednom ovakvom ambijentu taj uređaj formiran, on došao da očisti prašinu sa metalnim merdevinom. I kako je ušao unutra, njega je nešto krenulo da privlači. Neka santama, a on zadužio merdevinu. Neko hoće da mu otme. I on ne da merdevine i napravi još nekoliko koraka i zalepi ga MR uređaj. Zašto? Što je stalni izvor magneta. Znači nije na dugu. Merdevine koštaju 800 dinara. Kada ih on nosio. A znate koliko sad koštaju merdevine te? Koji uređaj? Nisam čuo? Za koji uređaj? Ne, nije. 2.800.000. Znači od 800 dinara na 2.800.000. Zašto? Pa morali su da ga razgrade celo. Radi su strano tako oslobodili magnet. Ali još jedan primjer ću reći. U kliničkom centru u Novom Sadu kasnilo je otvaranje i čistačica ušla da usisa, pa je usisivač. Strašno. Šta radi ta nova tehnologija? Ovo mi ne treba, ne znam ni zašto sam stavio. Sada imamo mogućnost da merimo vibraciju organa i da to predstavimo u jednom grafiku. Možemo sledeći. Ovo je srce, ako ne prepoznajem. Ovo je mozak, on ima drugu vibraciju i drugo mene. Idemo na sledeću. Ovo je pankreas. Svi ga obožavamo, naročito mi stariji. Šta bi bez njega? On ima treću vibraciju. Sa te vibracije možemo dalje. Spajamo i dobijamo drugu vibracionu dimenziju na koju možemo da utičemo. I sad čuveno pitanje, šta su čakre? Molim? Normalno, zato ste došli da čujete. Svi kažu, čakre su energetska čvorišta. A znamo da ih ima toliko i počinje od sedalne do gore temene i razne metode, naročito u ovim alternativnim medicinama, kaže dođite da vam produbamo čakru.
da vas vratim u ovoj normalnom stanju. Ja postavljam pitanje sledeće. Čakra je u stvari energetsko čvorište. I čvorište vibracije, koga zovemo vibraciono čvorište, sa desne strane te jednačine je jedna vrednost. Sa leve strane te jednačine je zbir stanja pojedinačnih organa u toj regiji. I mi sada praktično imamo sledeće. Ako leva strana ima jednu vrednost vibracionu, čakra ima drugu vrednost vibracionu, jer smemo da diramo čakru? Pa ne smemo, nemamo nikakvog uticaja. Moramo da pronađemo koji je organ i njega da izlečimo. To je suština i namerno ovo govorim da malo počinjemo da razmišljamo i drugačije nego što su nam nametali od polovine knjige pa nadalje. Ta vibracija u ovom preseku sa ta dva organa izgleda ovako. Idemo dalje. Sada smo? Idemo dalje. Kako mi praktično sad vibracijno delujemo? Rekao sam, imamo afirmativan, imamo destruktivan mod. Kolega Goran rado će objasniti da imamo usmereni snop, a da imamo i šum. Ono što u ovom trenutku ne radimo, a to je eksperimente na nivou određenih, jasnih vibracionih, ali da se vratimo, frekvencija. Ono što nisam čuo, a to je, jeste čuli za konzumni indeks vibracije kod čoveka? Molim? Apsorpcioni. Nisu čuo? Apsorpcioni. Ne, konzumni. Ne šta može da prihvati, već šta mu prija. On može da prihvati šta god hoće, da gubi. Najmanji problem. Znači, konzumni indeks. A konzumni indeks se bazira na praktično vibraciono-kinetici i vibraciono-dinamici. Stari ljudi kažu, ne mislim na Ljubojcu, već na druge, kažu sledeće, imam 10 lekova. I šta mu rekao doktor? Sva u šaku, jer mora. A već si preskočio je. Doktor je zaboravio na farmakokinetiku. A vi hemičari tu u prvim redovima ćete me podržati. Šta to znači? Jedan lek se brže rastvara, je tako? Drugi lek sporije. Ono što je brže se rastvorio, šta je uradio? On je zasitio. Je tako? Ako je zasitio, ovaj drugi ne mora ni da se rastvara. Jer će direktno da izađe praktično iz organizma neupotrebljen. Namerno ovo govorim i na nivou vibracija. Ako ne poznajemo konzumni faktor, ja ne znam da li u vašem iskustvu imate i da li ste uočili praktično greške u konzumnom vibracionom indeksu. Na to mi je opet gospođa Biljana Tatović ukazala da možete vibracijom, elektromedicinom da naštetite više nego što ćete da pomognete. Ako nemate jasnu definiciju doze, intenziteta, vremena. Pa onda postoje pravila, ne svaki dan, svaki drugi, ne toliko, ne ovoliko, u zavisnosti od mase i ostalo. Bez tih znanja, ovi, što kažu naši dragi prijatelji koji se bave, ajde, što bi rekla gospođa Slavica, kvantnom medicinom, to mi ne razmišljaju. Kada je pitam, a taj uređaj čemu radi, kad ne znam to Rusi rekao, kad tu
A šta je na vrhu, nemoj da pitaš, ali znam da radi. Znači, mi u ovom trenutku moramo malo drugačije da razmišljamo o novim putevima medicine, o novim putevima konzumiranja, vibraciono, u podsticaj. Idemo dalje. Ovdje imamo sad dva osnovna signala, čisto, ne osnovna, između ostalih dva sam uzeo. Ovo je kvadrat, je tako? Čuveni kvadrat. Ja ga definišem, ukoliko koristite taj signal u vašoj vibracionoj medicini, on služi za destrukciju. Što znači destrukcija? Imamo patogen, daj da ga izguramo. Guramo ga dok god ne pukne. Dok se ne razgradi, ne raspadne, tad mu praktično limfni sistem pomogne, izbaci ga naprijed. Sljedeći slajd. A imamo i sinusoidu koja je afirmativna. Pa kažemo sljedeće. Ajde da je organom dam podsticaj, pa se on, što kažu, vrati u neku vibraciju, on da ponovo podsticaj, pa se on vrati u neku vibraciju. I sad ključno pitanje, koliko smemo to da radimo u vibracionim tretmanima? Ne znam da li se neko bavi vibracijama i kvantnom medicinom, ili već kako god hoćete da je nazovete, elektromedicinom. Koliko smemo to da radimo? I koliko učestvamo? Veoma oprezno i veoma ograničeno. Mozak, znači u moj slučaj, ima za jednu interesantnu stvar. Ako ne koristiš neki organ, on odustaje od njega. Pa je, ne dao Bog, imali ste traumu i morate da ležite, posle 15 dana vi ne možete hodati. Pa kao mišićima, nije ništa mišićima. Mišići su tu, nemaju nikakvu deformaciju, destrukciju. Već je mozak odustao od njih. Pa onda idemo da vratimo praktično funkcionalnost preko nervnog sistema, osnova svakog zdravog ljudskog organizma je nervni sistem. A moderna medicina jer vidi nervni sistem. Ne vidi. Znate kako utvrđuju da li je došlo do prekida u nervnom delu? Njihova, meni najdraža metoda. Iglo. Pa da uvodimo ovdje, a reagujemo si dobro. To je sad 10 cm. Uvodimo ovdje, ne reaguješ. Znači, tu smo ušli u problem. Vibraciona medicina sada praktično može da vidi 1100 različitih stanja vibracija u organizmu čovjeka. Broj afirmativnih, destruktivnih i drugih vibracija s kojima vladamo u ovom trenutku je preko 18.000 različitih, ali pazite sad dobro, koktela. Jer jedna vibracija nije dovoljna. Uvijek se radi o određenom koktelu. Da se podigne, pripremi ako ćemo o patogenu da govorimo. Da ga pripremimo, da ga probudimo, da ga praktično onda destruktivno pritisnemo, da on dođe u rezonancu, ali onda u savršenost, i da praktično kroz delovanje te usavršenosti on ne istrpi, već praktično se raspadi. To je čuveno kada razbijemo čašu. Ja imam još 2 kratka videa i završavam. Možemo taj. Ovdje je pod mikroskopom snimljen uticaj vibracije na patogen. Može još jedan klik. Pogledajte što se dešava. Znači, vibracija je potpuno Escherichiju umrtvila. I određenom vremenu je praktično uništila. Destruktivno, limfni sistem praktično to izgleda. Imamo sljedeći.
gde je veća populacija parazita. Može, čekaj se završi. Sad ovde je jedna veća populacija, na ovom je radio čuveni doktor Ronald, ovde imamo različite vrste, ovde dajemo šum vibracije. Šta to znači šum? Imamo različite vibracije ili ti frekvencije u vremenu, da bi praktično različite vrste i Escherichije, i virusa, i drugih bakterija pokrili i umirili i izbacili iz organizma. I to su praktično osnovne primjene u nivou destrukcije. Ja bih ovde, drago mi je da me prosto Sreć nije opomenuo. Malo mi je bilo neprijatno kada će da kažete. Ja bih ovim završio. Posle ovoga, ja, što kažu, znam da po protokolu otvaramo temu za pitanja svih predavača, pa ukoliko želite nešto da neko od predavača još kaže, izvolite, a ja ovim završavam i hvala što ste imali strpljenje da me čujete. Deepak Chopra, globalni pokret buđenja krenuće iz Srbije. Jedan od najuticajnijih savremenih mislilaca i autor čak 95 knjiga, dr. Deepak Chopra održao je predavanje Probuđeni život pred publikom iz Srbije i regiona, poručivši da globalni pokret buđenja može krenuti upravo iz Srbije,